Washilizi wa tukufu wa Radio Galera, salama na amani na mbushirani mfumbili njema ya hairi na salama salimina. Pangwatu sawandisa nuonga wendeleawa tawaswilibo saa 12:30. Haizo hamada hili mzidungao marahoni kaudo mlio na singarango shobashino rimbeshileni marahaba. Ngaradilao ne bana majatu hatabo saa 11 kamili ngaroni kawa nyasi wa zajiri warinike taarifa habari ili waronishi enroe namna zinongozendao rahunu rakomori. Haizo bande abo ngarjofanya majadiliano ya husu ya siasa manafikiri kabati mrela likosu kwa leo wa imanga sinema nyasi citron waombe sengena mbaiza habari ya ushidari nikabasa shardo mikomrongo shaana rishilemna ipande wa mzikiranzi ngarjeri rejei mahadisiatu. Safari anda yangu sisafiri tende nzuani. Safari anda yangu sisafiri tende nzuani. Sabu wamina kurudi sipashia ropulani. Sakumria sheri wangu nasomuhira nuru laini. Sheri wangu anabia langa wangu para makini.
na mjemuone daradete abishi yao, na mjemuone daradete abishi yao, ina teresite na pozesi pati yao, sabu ina na wahindi na warabu wa swali zao. Zamaendalale, 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 zinadangati. Zamaendalale, zinadangati. Zamaendalale, zinadangati. Zamaendalale, 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 zinadangati. Ewa, marhaba Manyasi Citron kanza rijue kanga habari za ushanshi ili rizichanshi abasa wa Komoro wazijue rijua ndelani barnamaji ngaruni kao mrongo Manyasi Citron. Ewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kao do murishli yao harme Radio Galère. Hamande namna ikao seni hazitekeleza yabo kao leonga miho harme radio inu. Hawone sa ikao nukta kao za lazimu harmensi ya Komori kao sonsi pia yiruhusu. Manani mirongozi kao lewensi ya Komori mahaminji yoke na mtundi harme hawa, yoke na mtundi harme arudhi, yoke na mtundi harme bahari, iketsi na mtundi harme wandu kao wenshu harme ulanga pia. Abenge wandu hawa nazijana kao wa Komori kao walo na uwezo waona hule, waone sakana objektifu yao dutsaha wadunge ezibirao haruma zensi international. Hamada zibi hamado ulanga. Hamada zibi hamado mwenshi. Donc wanadamu waenshi haruma ulanga ikaunda ila kao wandu wambakana de klima. Wandu hawa wandu ikao wa Komori wa twalia wamba njeri kazele bwela sao kwa leo wandu wajue. Mpango ya hoa wanadamu wao wajoka ukansi waonese harumeze nsanansa za hefaransa hususan aina mwana Mkomori zimlazimu. Shake jalazimu yote upande kao wa siasa ya bavu hau siasa ya mji hau siasa ikao gebali yao guvernoma. Wala tsidi ya Komori wala tsidi ya hunu. Mru ya juwendo ya fikiri ndo henamna heze ndongowo eka mdungu zambu. Mana inu ndongo ikao ngebali yao ulanga no ekarambadu ulanga de klima. Gapapangi hao mpango wa nyumeni harumo wa Komori nuwana zijana wa Komori waonese ukaya vanu manadamu yo wenshi hena mnaikabo emapezo ya heze ndongo heli zijao riri hundu mkabala mrajina wakati rulonu unu zendongo zibadiliha nade Komori hale karja kawo na magari elektroniki ya sayanja Komori abona chinderelewe ukaya zi teknoloji ngebuwa ndongo zinji wala sinada na mila shabanu ngabo ndongo zinji za wenshi wasinada na mila no do hayatu mwanadamu no mwanadamu ne shahula mriala au ne heli mraro haonda ni hahe hezemfia ikaudi aziunda awozi mtia mabwadi hauzi la tsao mabwadi haizo kwezi wapangi hashama ikaunga nzo shifanyishihe kao hunu Faransa ya ubalia ya wanaze ne polisio ne arudhi ya hatu ya utowa zetabu zilarme bahari armo walozi mananga mmonao ka ala manyonsi pia ngabo baadhi ya nusu kamka Komori Ntsamba watsuka Komori. Shani mrenda angalia harumwa iziwa shamaji. Hale, hakawona wanafi wetapala. Basa kamra waswili harumwa iziwa shamaji sha Komori. Ngondo hundu zuma. Wamuiso nga yutinzao, yutu ya tetanosi. Iyo kama dislavyedir kabati utundaji ya holanga kabati kaundongo ikao zendele yao hizo. Na leongo hundu mdu aswani mabade kawajo lazima trete wa hula. Handongo ikao za waswili hula. Bahengu baiziwa sababu shilashu mashobarini shamrunga. Na shabo zenongo hamba izo nongo njema sha rojua ka namna wa procede yabo ngutsoba kabati utundi nabo rehansi watundi le serikali. Yabo rehawa roboju robonsi robarini zo pia izo za serikali. Ya haini mru anzafanya za mwemi kabala yonge ladimu yani hundane ne shartu shaladimu nge ajivuruza mwemi kabala yofanya za kabo serikali wangu wajua uzo kweli otundi ko tufanyishe namna ladimu sheze ngo izonga bole ditola la mze serikali bo Citron. Na mamnyetelewa banu wanzo waswili ngabwe serikali shango jokana armo tunda jikaudo ijawo hiyo banu wanadamu wokaya wandu waje watunde. Ikawa wanadamu kwa wati kwa sina uwezo na upezo wa matso wahangalia yabona no tundaje akili kenoshindo tundo leo baundi hakawa Komorongwa ubonze ngwao nawe zibira ubonze ikawa daraja ya serikali hata tarehi kejashinda ya pembe bani yabo waje ya hindu shambwa kana walekeziziwa
na leo wana wakomori wanjari mutaalamu ngwaelewao wasawamboka ngondo waonese ngwanzondo waonese haruma daula ya Komori waonese nensi ya Komori nano watoelewa waelewa ngwanzo ende wafanye namna ya kawa elewane de na serikali ranzi ngewa njonzi yani ya ufanya zenongo zino kanga jua madizo hamba wanujuzi wabimwa undia ka Komori ngaritwa wa pepre 560 kg za mercure nabonga mjoka mercurio yo hatwari harmo ulanga yo hatwari harmo mwisho mwanadamu ngono wandu so minya ze suraya kaudo tunda mbabe wangalia surtout moroni ngondo wandu wenchi ngwa minyao ze suraya walango aruha maudu walango fanywa ilade de mutaka wa mercury nabo mercury wangu jobo sitore namnahe maana haina mndu kutojuda honi harengeze kaneti harengeze ze nylon ze mesashe na ze ndina tsanganya pia na ze pneu hatamro alale jiswali ile josilali fomrola del balaw mutaka wa mercury lo itsambalie harmo hawaila donc ndeivi majuzi ntaka ngasi harmo zero aka mercury wa harenge ulanga nono sodwa ndolo harmo mji wa moroni mguna hafadhi wandu wa ishi wa mjinio aka ngabu haini dahu o malaho menji haina mndu tsojuha tamro akabatina kan ngabu tundi au androste kabanu ngladhume majaya balwende alatiwa manao alatsaudu ajue namna marja kwa lazima fanyiwa ya bisiwa ya tsoa bisiwa ya hafadhiwa izo ngo ka wataalamu wa jose ngo shai namdu ujin ko taalamu dahoni kwa tsaha bade majawa behe barabani kaudwa ndo lazima wa ya behe wa tm na bunzaka mu wa mercury hasara ngamvu harmo mjo marone izo tikazana je Zimbabwe yo maana fikiri wandu wao ekae shamaisho shi njanzi anile ziazizo izo haziza ka ngelazimu wandu pia wazisaidie maana haizo kweli wandu alo maswalingo harmo zero ka pollution irenga mvu na aboti de pollution ya mercury basha pollution ndongo zinji tena aka ususwande de ndongo zinji zifanisha zankudi za utankudi wandu kwa tsuste ndonondo urahafu harmae miraya ne zenzia mana kartuona wandu wa uvea zenzia wafanye namna ladhimu zonti pia ngazi yanje zao ila umenyiho hawa harmae nti hatu ususwa darmo mji waezi abongwe zenongo izo ngadro zidunga ngahanga urijwe namna ziendelea au sha mesimera nzenje Zimbabwe yabo Mitskanzani uzise mwanama citron holiho hujanaye fikira inu nana zenongo ikaonde mdonizo ibanu zehazi kawaida ikawo mzitanziani makati yanu husu zenongo zinu hindre ewa manama mesimera amfikirikana yabo ushindongo ndo pembe ambabe ho wakati leo kaya zinu zipangwa no wandu wanu shakwa jarujiru husu kana wapare wa Komori wawambie shawa kansi haultwalia hauhansiranzi wapare mazama wapare no wandu mazama ikawa ya himashababi ya leo na maudu ikawa waudu walio muhimu haurenga zezo manazinu maudu manasi wasa wanema haisai hikaza haju shayotwa maekao ya huwa Komori maudu alafu ikansi kaiwa zamane ne entrepreneur wa Komori ka waona wakansi hausaidia ile shamalinu nana ukaya waonesa ukaya wala madhamana ka wa Faransa walio d'origine comorien wa ngwajoka uparu arma tableau ronde wende wakensi haunsi pia ini mndu wa tsangeze fikira za hao wazima eze ndongo zinu zitulanziane ziparwa wa Komori armaze nsanansa marhaba citron jojo optimize badai marhaba menji mananya citron liho wasudi mu plateau ara dogalere no kubushira hena baraka na mfumbili njema hairi amma maswala yangu yoti menji mwana citron ukana mwana citron uliho mimi ngo nshangazo haku haukuwa na citron lo tunanika ngo wasudi mu plateau ya ara dogalere ujuma wa hamazama haina usiku kwa jaye yahe mkonzi wa hemila wa notabilite lilo ngabo hausha masiro mwana citron ye mazama yanu haina usiku ikaunga wa hao yengu no mafaka ukana wa Komori yabonfukana hamema zihazwa zivumba hizo kabati patro lidola wa haraka lidofurahishwa Komori no Komori wanza patro lesura langu la bini mwana citron kana tihale bantu ko voti wa rais wa mji wa Fumbu Ngome Sururu ikawo ufanyilo usamsundiswa memanda michwanzani lezesa lini wa voto rais watutimizi mwaha wa sundiswa memanda inu yali maswanangu maidi mwana citron idi unishe mwenje wa Komori wa shida wakati onu wa hudunge marhaba menji mwanama jo gamfikirikana kati jabanu mihu jahe maendeleo manu ana makati mwanadamu yendao barini ikango ekingazija yoro hakana ngamondo nalowe ekahende hula hajana hindu yo kheri kajana hindu ni hajana nomuo yo kheri ikawa mirongozi minjia mazama menjia afanyishia marsaibanu ngabo yafuzu ngabo yatsufuzu
zongozi juondo yabo tsidoka ya leo wanadamu alo Marseille watojabana no plateau ngabwa shughuli hao no binadamu ya utsahawa henshi yamado wandu ngabo ko kwa tsena kwa tsiabo kona paru hujabanu yabo jo jabanu ngabana shughuli ha na ukana lewe maendeleo yakaye ndema na unionao bana na wakati abenge hapo tsikanza njibule swala laho hilo elabili lopande wa heshama shafumbuni shama shafumbuni hao wakati lonu woma na shama shafumbuni yona daraja ndaru mana yona ufaume ya handani ya bili yona ujuzi ya raru yona ujufumuo zenongozo zondaru ziharimo mjafumbuni mana aina mjimu huito hanema laba yonza akili walewa no wasifuroho donc yabolewe kativutewa ziyantiziwa bokabaka mjinga ngamuhambe mwanama boka mstaarabu bahiye eshama shafumbuni wa vote juzi ngarilindao isi ujua usedeana si ujua unikana si ujua uruhadisi si ujua unikana ha patina kana riremana shononde hula ujinga si ulata abenge mwana majojo ngamuhonokana yabo eshijoka ujibu yabo delua 1900 shati ujinga ya mwananya ya kidaho marhaba manyasi ya Citron wajibwe masuala hatu na singarombe yao dua njema zenongozinu zifuzu ziwaswili wanu valadhimu manama mesmeri kanzaro ni shembabi hakayari wano juzi harmaze sautu za ortese ya kale kongumanya la mpira wa mdu wa Komori wavutu harmaze dhomana zenongozinu ngozi taramuje haka nongozi njizi la yaunzi yani kartujua enamna zenongoza kau zilawa au hakari waziri wa heza barza sport no jana ni sport enamna yakauhandisiza nongo harma konferensia hama konferensi de presse yakaifanya ili ya unise namna ya rengeshwa bashinu haupara wa Komori wajuze enamna ya desida kangela dimu le kongumanya linu livutwa harmaze dhomana zaha zenongozi luzojo ya manyasi mesmer maraba mejima na mauseni abonge urende ndobo ni kale swala lino au ujwa ukame mndo ikao meushulia kabisa na sport na dossier inu ti dungu rangudo mwandu wa hayo wasulo mwiso abonge ngamjo sana haufubi ni eleze mbabi wa Komori enamna ikao ndile swala lila kaujiri haizo eza sababisha waziri wa heza habari za sport wa henti hatu yatoa taarifa inu ya ulalusa hamuda le kongumanyo la mpira wa mdu la Komor lili kahuja asababu ya ukaya championnat cha Komor cha mpira wa mdu hadaraja hizi ekipi za première division Shandisa shirelo match ale se match ale zikaza kifu rinji harma onkade husuze match retour riwasuli harma e journée ya mwiso ikao baka kipumbili za mji wa Moroni ikao ze kipuzinzo mbili wakaushindani ya titre waka ya Union Sportive ya Zilmaju hadina la Bombonjema waka ya Volcan Club ya mji wa Moroni haizo ye journée ya 21 irelwa ye Bombonjema washindi ye Volcan washindi yabo e journée ya mwiso wakahenda watahe e ujula na champion ya daraja ile salangazija haizo zangozi kanziro parce que ye Bombonjema wakana 43 points ye Volcan Club wakana 43 points yabo e journée ya mwiso haini kipikao de jushinda yitia magoli menji yabondo waju kama premier bando bahanu zitabu za kauja zimkinishie haukaya ye Bombonjema wakaubana gaba harmwisho anza shampira sha Mitsuje naona ejasem ya Mitsuje bawe Volcan Club wakahura journée ya mwiso naona Elan Club ya Mitsuje haizo ye Volcan Club nana e Bombonjema wende wa negocie naona ejasem ne Mitsu ne Elan Club kipumiliza mji wa Mitsuje ukange bidi ye journée ya mwiso wabulie washinde tibahi wabulie washinde hama bimenji hauka eka ze nyatija zikaza kifu ze pwenzo waziwa eka ze kipizo mbili wahundi hauna ukayango na pwenza sawa yabo wandu wazai mabi haini kipikao de ilona mabimenji yabo ondo waju kama premier haizo ye Bombonjema wakana 43 points ye Volcan Club wakana 43 points wende wa negosie na ze kipu mbili za Mitsuje wabulie haini kipu banu watema bimenji haizo upande wahe ye kipa Volcan Club wakaura na Elan Club wabulia ye Elan Club wabulia ye Volcan Club watina magoli 21 kwa hata bandabu wajau ejasem ya mji wa Mitsuje wabulia ye Bombonjema watina magoli 19 kwa zima yawe kando nzarangalia haini mwana Mkomori hashindi harambua ya ukaya ye Barcelona hauwe Real Madrid izo deze kipunyi hodari za hele bara la Europa no ekawari na onakipu watina magoli fukare yawe ya mabimenji fatuze niveau ya championnat shangazija shahatu haizo ndongozinu sababisha omshelewa M2000 botasi ye serikali ya Colonel Azali Asumani huwastwa wahe waziri wahe sport hamba ukaya onumsajaja doulio harma ompira wa mdu wa Komor kabla ya raja karibu wa dawa uhusuzi habari zinu ngartongo la lusandani e Federation
comorien ya mpira wa mdu vanur zamba ho holio de conférence de presse inu et ministre wa sport ajuliza kwa ngwaju juliza et procureur de la république ya bue enquête ya jue omba bahanu zenogo zinzandisa no babanza haja shekardon zarangalie eka ye zabar zinu zendo metene ya bwe komor garju la tsando gozinchi e adani e machi joka urelwa informati jao harma omji wa pari e machi nungu idiliju baina ya hensi ya Komor nana hensi ya Bushini. Haukaya harmanti wa organiseo match international baishe match amical shazi nga inunga itarmula one FIFA. Ya bonge bidiu wake federation harma hensi ya Komor ngezinta pozinu jezendele. Ngabo menace yauka peut-être e machinu nga ijoendelea ngabo mba ukaya kaina hoendelea shabanu zamba e machinu nga ijoendelea harma omjopari informati jao ngabo hatwari joka hunda harma enti ya Komor hauka ze jeux za hema shababi joka hoendelea harma enti ya Djibouti 2018 e kakabati kungumanyo la mpira wa mdu ya Komor yabo e mashababi ya Komor kwa nauja hoenda harma zitavozinu tibai wajau e ke serikali kwa jabeza warenga zianzima za hao obohanti wa kungumanyo jindwa jina yabo ila misanda ikao enti ya Komor siwi hunda haini mwaho ufungwe FIFA yabo misanda inu nga ijofutu ukapa nuzamba we FIFA wasaidi ya nrogozinji harma enti ya Komor abange bidiu haini anzima ijuka urengwa ibeze irengwa haupesi abange Hussein Mzamadi zinzi sababisha e conference de presse inu ya minister wa sport ya ifanya ya kaula lusa le kungumanyo la mpira wa mdu la Komor aho marhaba menji mana wanruenji ngwajitamka wajautena onisaka quelque soit nizo Komor wajuka ulata shaika uladhimu wafanyishie zinongo zinu wakamsajaja mwinji na msajaja unu kautilwa ni madhamana ya federation wahandani wakautekelezwa habari zaho maarbitri wandoani kwa mapesa harumwe miji ili wabenzeleze machi jaitongesa wanungo kageri harumwe miji kabarelwa machi hata juzibane hamuiso barelwa machi ya mtuje na shuani nga umoto mshuani ambishaka haka magari abira magari halizilo agresewa zanongozo karsujwa hokwelwa hazo zambishia bon zabili ngaborione midiata asate na karma tension ya rohaiwani sababu de zanongozo msajaja huo federation afanye match kwa jarenga sanction ngaborongozi njikao ngazila yao hama leza husuze machi ikao Komoro oraneze kipo za bonze manaze machi zila lazimuze biezi huziwa ye FIFA wani kwa droit ya hao ye federation warenge droit hao ye ezela meri wani kwa ze droit zao pisko ze terazila ngezo harwa miji halafize ngo izo federation ngatungo wamia warenge pia yeze ngo izo onrua mze serikali harua kaja por hamba mrongo federation ngwanzo abe kipo bonze mpaka wa one serikali wa rumono wani kamsanda kwa kaja porishia FIFA ya rumono poshoni yaka lewe sela kanti ganzo dari mpira mahalani fulani gladimu wende federation ya FIFA kaja porambaka irengewa majura wao jukumu shampaka de serikali ya Komori yabo amfikirize menasisi tolo hizo ikawa ladhimu wanrua warekebishe zenongo FIFA warensi waweze menasisi zao zinu manini namna ulekeza mane president Janyumeni wa FIFA wa itimze Blatter shamze Blatter no wanrua hewa sawalawa baba hawa jamajweni kauladhimu majweni wanu waumbisiza za serikali ili wafanywa wanrua rahatse harmaze federation puisque jiri Mali juzi harmaze ferma futu ya Mali ile federation malienne de football ya vutwa na zitomana zao na serikali atajua sula basa raha serikali kwa jaruhusu ferma futu waendelee zao ngo harmaze sanction za FIFA ka FIFA wadunga namna inu yabo wongo legitime en quelque sorte la zila habari kao de wanroazio na kanga zipirao nai au niveau hazensi ne ces fédération zabili abasaidu ngarinja harma namna kazi stadi abamjo nkomrongo bojojo ngwalekeza gazilekezi wao ne FIFA soi-disant manaro ne stadi ya Mali ne stadi ya Moroni ne stadi ya Mitsamuli kadwanzara ngaleze na ya Mtsamdu ila ifanywa ne Turki wewe kadwanzara ngaleze na tija zezi hazizo zakafanywa ngizo hazizo zo hazikao ngizo 0.0 parce que rangalia mwe stadi ya Mitsamuli ila zakabala zilanongo zakabala ranzihale zafanywa no baba no baba hatu hale na sema mecheki wakati sema mecheki abo watukada warengeze ze skali zila zitula peinture wate mbagazo ila shaula msada wa FIFA jirma hao kwa jawona namna warumishia zabili de stade ya Moroni wanake stade ya Moroni wahi majweni ya Moroni wajire groupe wahi watu wa msada waulekeze stade walisazi chantezila ifamba ngwalekeza wanroja hunde mbagazo ile chilo akemvwa yini ngwatungelela maji wanuka tujua urampira yabamfikira ama namna wandu wa shemeza FIFA wone stade ya Mali namna afanywa gazo itilo njema shake jazingiziwa ngabo msajeja mwinji unjia harmo stade yabamfikira ama ikae FIFA nge menaseo yabone ne menace o federation chati de serikali ya Komori
maana serikali ya Komori mwanti handani de dungoro mwana mabashoni yetoa ekipu maana hani sa federation tomba kawatimba hindro kesi juzi akademi twama yo ikerengwa en charge ne FIFA wa isaibalo maana FIFA wa irenge mahamili ikaola gima federation ya Komori waendele nezi hazi kwa tushida kakabatimba hindro amwe kesi akademi yo isaibalo akatilonu unu majweni warajezo wa dzahao yo haki zanangwa hizo by FIFA do dusa menasi kangwa dufanjao na ufanye shana na rekebisha federation Jojo endelea. Marhaba mwana mudiri watu Hussein Mzamadi ama mwana mudiri Hussein Mzamadi ngamolisumbabi ya conference de presse ya onesi wane president wa Bombo Njema usiku jana usoma za mikro za SM13 ikawa hadireza hedinuka na ngetiari ekipu ya Bombo Njema ifanyiwa haina mahakama ituka uyonti pia chatu dazukana nana bao ye federation ya mpira ya Komori nefanywa mahakama haukana ngwahulawo jueri ye juera katwa yatimize match ya makipu wala federation walio ndo muhuzu malaundu aji ngono mdiani kwa karto rouge este menino bahe match ya bili ngurudu hari match wabenge reserve hawo waukana wachihukumla wawete hate federation haukana ngwafanywa madanganya menji ya utuhuza majueri batinanzia za haki wabenge yo de conference de presse kao ifanya jana ni president wa Bombo Njema usimaze mikro za SM13. Marhaba banyasi ya Jojo alitafuki endelea. Merci Hussein, je crois que cette fois-ci, il faut féliciter l'État comorien, Hussein, comme tu l'as dit, puisque cette fois-ci, ils essaient d'ouvrir une enquête par rapport à cette corruption, Hussein, puisque c'est de la corruption, apparemment, parce que 20 buts à 0, comme il a dit Mesmer, ça ne s'est jamais vu dans les annales du football, Hussein. Donc, tu l'as dit, que si la FIFA brandit des menaces, ils ont tout à fait raison, puisque la FIFA finance la Fédération comorienne de football. Contrairement à ce qu'ils disent, parce que certaines personnes disent que ah oui, mais l'équipe comorienne n'a pas d'argent. Et aujourd'hui, tu le sais très bien, au Seine, puisqu'on vit ici, ceux qui gèrent l'équipe, la plupart des personnes, ils habitent ici aussi en France. D'accord, au Seine. À chaque fois qu'il y a une rencontre de foot, on nous dit ils n'ont pas de billets pour partir. Ah, aujourd'hui, il manque ça. Aujourd'hui, il manque ci. Il ne faut pas oublier quand même que l'équipe des Comores, maintenant, elle fait partie des nations du football au Seine. Donc, la FIFA ne peut pas fermer les yeux par rapport à cette affaire au Seine. Hein? Par rapport à la corruption, comme tu viens de le dire, que Bombo Njema, c'est eux qui ont tout fait pour essayer de faire leur stade. Et c'est vrai, là on parle que de Moroni, Hussein. Mais si tu vas plus loin, hein, les villages qui se trouvent plus loin de Moroni, Hussein, c'est encore pire. Parce que ce sont les villageois qui financent leur propre équipe. Quand Mesmer il parle des équipes de Mitsoudje, de Fumbuni, de Mkazi, la fédération comorienne n'a jamais mis les mains dans la poche, Hussein. Alors qu'il faut que tous les auditeurs ils ouvrent les yeux, qu'ils nous écoutent, que la FIFA finance, la FIFA aide la fédération comorienne de football. Où va l'argent? Voilà. Alors pour une fois que l'État comorien ouvre une enquête là-dessus, je pense quand même que c'est une très très bonne chose, mais Hussein, aussi très l'a dit par rapport à la pollution, Hussein, c'était pas qu'aujourd'hui Hussein qu'on parle de cette affaire, l'histoire de la pollution. Donc, vaut mieux tard que jamais Hussein. Merci Ali. Mesmer José Madaino rifanya tarfabari. Ewa nu ngabo twama ya ukaya mzee serikali wakati unu yarekebisha zenongo FIFA ya sise ila beramu ya menasi. Ntuamini eka zenongo zinu mzee serikali mjoka ushinda ya zidunge hata edaraja ikaundi aladhimu. Haukeka ndo nzarangalie zekipune ikao deza dhukuru labanu zikaubidi zirengwa sanctions. Sonyangu shahuliho ndo wandu wa wazingiza zikipuzinu kazi na ujorengwa sanction. Mimi ntu ngamzambo hele jina la hangu mimi binafsi. Haukeka ndo nzarangalie rangole Volcan Club ya Moroni wasule Bombo Njema zinukipi ikao ngazi sutene wao ni madhamana ikao ngwa uharma serikali ya Colonel Azali na ngwa uharma daraja ya juu. Yejasem nane Elan Club zinkipu mbili ikao zombizani nangarjoka ya haini zifanyishi hao hombizani vanuzamba hao ngiho intouchable abongeza ngonzo nziro ya ukaya zekipu zinzonne ngajushinda zirengwa sanction zinubiza sakafuni.
aiwa sinbieza sakafuri hao marhaba benja muradinga rombe yao hatua ya rengwa na serikali hunde na shawiri mwafaka ilijotsongesa wana komori wa basa uhe mpira pisko kana mpira unu uruhusu mwana mkomori yanshi mpira unu wala lokomori wanshi mpira hunde maisha mpira unu juana nyao wara hunu bonze sha bahati mbi zanango zinkatumkinisha madeli Jojo Zamba akae mijingwa jihudumu walekeze ze stadi zao watina msada wa FIFA watina msada wa federation manari wono wananyasi wa mjini Hansinzi teranjema walionio riono wananyasi wa unkazi teranjema walionio riono wananyasi wa nyamamili bambajine teranjema walionio kabatia tamsada wa federation kabatia tamsada wa FIFA harumaze tadizino anungwa tsungora harumankafu na zinongozo kaziti wakati lono zirumishia ho gazon baishe gazon synthétique karuto na juzi soprano yakaurumia ho stade ya velodrome e gazon ikauchangiwa concert ya bira eno hamadizo serikali watofunye macho federation ranzo muhaliso dirigeze machizino rengaze biezino wazihuza haocho kwa japoro shida wasaidia mbamba stadi yafanyishia mpaka FIFA tsoro monoposho nabo la posho la FIFA katsuru Michel ya ladhimu et Hussein, là tu parles du plus gros des problèmes parce que là ce que tu dis là c'est vrai mais il y a le tout petit vraiment le tout petit problème Hussein que lequel la fédération peut résoudre ce problème là mais en plus moi ce qui me choque ce sont des gens qui dirigent cette équipe et qui habitent ici en France, qui voient les problèmes qu'il y a, Hussein. Aujourd'hui, l'équipe de Didioni, Hussein, je te parle que de Didioni, Hussein. Tu sais qui c'est qui finance les maillots et les chaussettes? Ce sont des chaussettes des jeunes. Moi, je parle de moi, puisque moi, j'ai une ville qui est voisine avec la ville d'Mbeni, Hussein. C'est moi qui ai filé le maillot il n'y a pas longtemps de ça. La personne m'a dit ouais, il faut que tu arrives à me trouver des maillots. C'est même pas des maillots tout neufs, Hussein. Ce sont des vieux maillots que je les ai récupérés dans un club, puisque tu le sais très bien que ici, chaque année, les clubs changent de maillot. Quand ils changent de maillot, ça veut dire changer de sponsors. Certains ils les donnent à des associations, certains ils les mettent dans le grenier pour que les jeunes puissent s'entraîner avec. J'ai eu l'occasion de récupérer ces maillots, de les envoyer à ces jeunes-là. Donc, ce sont des petites choses, Hussein, qui sont banales, qu'on n'est même pas capable de faire ça. Alors que ce sont les personnes qui dirigent cette équipe-là, c'est des gens qui vivent ici, Hussein. Après, on va pas parler des histoires de financement, parce que Mesmer, il a dit que Bonbon Diema, tout ça et tout. À l'heure où je te parle, Hussein, il n'y a pas discussion, il n'y a pas à discuter sur ça. Il y a eu corruption clair et net, ces équipes-là, ils doivent être rétrogradées, même pas en deuxième division. Tu sais, tu le sais, Mesmer, comment ça se passe, que des équipes qui ont corrompu, eh bien, souviens-toi de l'OM, Hussein. Oui, c'est la même. Souviens-toi de l'OM. Ils ont corrompu, eh bien, ils ont été rétrogradés encore deuxième division. C'est pas cher payé. Mais je pense quand même que ce qui vient de se passer là, 19 buts à 0 et 20 buts à 0, c'est clair et net, Hussein, quand même qu'il n'y a pas faute là-dessus. Ces deux équipes-là aujourd'hui, il faudrait qu'ils commencent à 0. Tout simplement. Tout à fait. Donc ikaula dimuke zenongozino zi hukumlwa ne mahakama alafu ye mahakama watoe shauri haraka zenongozino zi parahanele shauri linu zabilinge la dimu ya federation wabulie ze emiji ne zemeri wa dirige ze stadi manaje do bahane amani jo parihana arumwe miji hatu kema meri wa implike wa harumwa ho tarumu ze stadi zinu kaze bienga zuziwasha zizwane meri emeriani ke federation embabi jo baki bakishela meri ne kipu ya homji ikaondo arao hezo izanongoizo ngajotsongesa amani parihana arumwe miji hatu puisque miji hatu ngwa finance hakuze ze stadi ne ekipu no kawachata bamsada ya federation shangwa tsungo renge mapesa utuma boshoni wenda zao riono zenongoe namna zendeli yao kabane mijingo organize nsaboza hunu waonde mapesa ndo alekeze ze stadi zinu abeka ladimwe zemeri ndo anikiwa watarumu ze stadi zinu shati de federation ya Komori Jojo Jotinisi mwana Hussein vanunga bazite sawa watrukana mwana Mesmeri hambado mbizani haukana garone ya jarimida Bonbon Diema na volkani za dunga walisotokana banu bahe apashe na kwenoro ngwa ibili juza usa deuxième division ye machingio yapo mwana Hussein wote ko favoriser wanda wa yenda mwana Jojo Amadeli wa Zambaizo vanunga bokipuika ongizo harmali swelangazija
Ongwa tuwa uzensuli ngwa ujumamba ukaze mbizinu donjema. Haukaze kipu zinu ngwa uililiju ya ujosia deuxième division. Haizo eke championnat shaunu mahakaja validewa ya boze kipu zinu ngibidi uzibaki. Eze kipu zinu ngaboze kipu mbili za homji mwanama Hussein Mzee Ahmadi ya Lole na ndo mjini Mitameuli, de Conor ya Mitameuli, ne Apache, ngabwe Alize For ya Salimani Hambu, ngabwe FC Hantinzi ya Hantinzi ya Mbanku. Zinu ekazi natija ikaundi za lawana harmu championnat shaunu maha wahundriha shauri mafaka zinatija zivalidewa ya boha usikitifu za kipu zinzone ngazjua suili deuxième division. Apo geze kipu zinu ngizo juma utuwa nsuli ili ya championnat shaunu maha shianulewa wajwa utapale komo. Amradinga lidao anketi ya mzee serikali mana lidao le shauri la mzee serikali harakaraka iliri jwa stope ila biramu ya minasi ya FIFA madehili mesemera zamba jom kinishaka machi ya hesela kantinku ne tia bushini hamu mjwa pari fanishe batina kayanu lewa baishe wanronje ngwanisa kangela dumu machinu zilwa itirelwa ili hauruhusu serikali wende jusqu'au bout ne la nzia watenga garjore jembabisha ngarinkwara nyasi warinke ezajiri omasiwani ngajereje edera Washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Garjoandisa etan fabari ya hatu hezi habari kaonde zijiri haini usiku harma omji wa Marseille haubo haini mwizi. Haumjulizani ya ukaya wanazijana wa Komori wenji waretewa ne polisi ya henti ya Faransa mausundo harma omji wa Marseille ikao wanazijana wanu vanuzambao enusu ya hao wahisa wabitiwa mahakama. Na wanru 28 do waretewa ngasina takriba mahaya wazabanu na waretewa rangu 2015 asababu ya ukaya wahundriha na habari za trafiki za uhuza bange. Wanazijana wanu wabiti wa mahakama usiku wa juzi ama mahakama kajakaza kifu. Shazikitisha unda bakaya harma wanazijana 28 wanu warete warangu umwazi wa juin 2015 ihundriha ukaya la majorite wa Komori. Na ulio de anketi heliendeleao entu waretewa wahundriha mashaka harmali jumbaika ondo waretewa. Haukaya wahundriha na 300,000 euros za mapesa likidi, wahundriha na 40 kilo za cannabis yani cocaine, na wajao wahundriha na pistole mbili automatique. Vanuzambao masuala wandiso uzisiwa wandiso jibu. Wanisa ukaya si wandisa uhuza mtoto rangudo bosara za trasi uhunda bosana ne za masihu. Wauzisiwa chiffre d'affaires ya hao wakuitoa haini usiku, wanisa ukaya usiku jima si ushindari huzu 60,000 euros. Wauzisiwa hunda makilia mangabi harma ilera shakamili. Waunisa ukaya si hunda makilia mengo minane harma ilera shakamili. Haizo mahakama yanu ngaendeleao mguna jailie wanazijana wabaki rawazana na wawika ondo wazalo na waziwa hatu wajipukane na tabia za shonga hamadazinu wasome ili wakena maisha borantelele haukaja zinu ngizo aibu homrufungwa shibani rangu 2015 hata leo ndiye hukumu lao na wezi fungo kazjatolwa. Garjo munisani ukaya emuhuwa daula Colonel Azali Asmani harasmisha kabisa komite de pilotage ijoka uhimiliaze asizi za henti ya Komor. Si wanazijana jihunda harma henti ya Faransa rika ulindia ya ukaya ye desizio ya mwado emuhuwa daula ngujoka wirekebesha. Shazinu tindeza mkunishia habo ya kaya ze asizi ngajoka hendelea wati na wakala wahe diaspora. Zadagozinu ziti ya rabsha kabisa. Baishe banuzambao diaspora wafanya mionano minji harma enti ya Faransa mausundu harma omji wa Marseille Paris na Lyon ili haula mrumzima ya jea wakili ikaitoka ya serikali na komision ya he 11 utu wa rasmisha yukange bidu wake mrohe diaspora. Haizo manama Hussein Mzee Ahmadi zergozinu zita rabsha kabisa. Haukaya wa Komori wa nchi hunu Faransa mengoni mema bunjilu wa yafanya kwa jashinda wafikiana jawabu zima. Sha eba eza jaleo tibahi habu ya kaya komisio ino irasmishiwa rambo ukaya diaspora kartina ruhusari wakiliwa ni mru harma omkonti wa eza sizi joka uka Desambru harma inti ya Komori mananyasi Hussein Mzee Ahmadi.
afikiri habaye namna jitekeleza zenongo zo zingambishia habaye namna hiyo shawa ima nongo zinji zambo harma zenongo zinu za husuye diaspora neze no mkonti wa taifa unu akahandani kambisha kange ladimu wafanyishie voti za ka wandu walu Marseille na Paris waruhusu o mawakala waili ili wajendo warenge funvu je pare hanoka tide namna hiyo maana kambisha kanga abo wakala ikao yonsha mumjwa Paris akaurongo wa herijina la he mwezi 10 ya mwezi wa Zuizili na 15 istadire yeye akaurengwa kiwakala wa he M11 du mouvement du 11 août haizo je pare hanaka wafanya vote no Marseille za kaendelea zijaziruhusu zivotia mwanyasi yakaende yatsanganyene mwanyasi mpariwo ndo representer diaspora jahunda kaze nongozila ula upepo haizo bajafanya monano wasaya jahunda kangela dimu diaspora wafanye namna yaka wajitekeleze ili lejila haulishiliwa ni rais ajakautoa shekao shamwiso shahendesa mkonsiunu kajadhukuru hata diaspora isababisha mabunjilo menjafanyishia harahuno rapari ra Marseille rapari ra Lyon ra Dunkerque ili wakomori wahundane na shawiri mafaka gambishaka wala madelege kao duandu wakautolo wasunzuzi wakatulo nunu geladhimu madelege wanda jina haizo karsujua madelege wanda jina wanu joka wahezandovi wakomori ngo tayari ya uvoti mru yende arenge funvu harmaze ngo zinabo ya rais wa daula akawansisha ikao kajadhukuru hata diaspora ka diaspora ngiyo muhimu hani nongwe kawanzo zifanya vonsi junga ladhimu wa dhukuru shauli ho diaspora kwa jadhukuru lo hata maze ngo zinu ngarfa mabunjili wezo kweli wandu otahanize ngo zinu shaketu ladhimu wandu wa bedingo ketu ladhimu wandu wa warensi kwa ladhimu wandu kuntunye bwana mahana zenongonga zijao hamba anashikatsuja ka wanungo na makalima marahafu abongwe bwana ne kuntunye ka hoenda ngajoishiliwa kama wabenze Sini mzee Hamadi do tsojuliza ya ukaya zi asizinu gazjo ukaya harma omwizi wa Desembre ujao na hatuazi njinga zjo rengo harma omkontiunu yabonge bidiu haini mwanamkomo rulio harma dunia ya shide ya jue haufubi owanruika ondo wajuka uri wakili harma zi asizinu owandu wanungwa wenji nusu ya haungarjo wavumbu wa banu leo nusu ngarjo wavumbu wa mfumbili jao haurenga mfano harma le jumba la uraisi la Colonel Azal Asumani owandu wa tsaula wajarenge fungu harma omkontiunu ngabo Mohamed Ismaila ngabo Dr. Sunuhaji Atumani upande wa hema wakala ya henti ya wakiliwa ya je wakili bwana Sharif Maulana ikawa inde vice president wa assemblée upande wa gouverneur ya Ngazija ngabo Sule Alimna na wandu gouverneur ya Nzwani huno gouverneur wa huno habakana ube hamru gouverneur ya Mwali ngabo Bianrithi Tharmidi upande wa ma conseil ya hele swala Ngazija ngabo Inusa Hamidu ma conseil hele swala Nzwani ngabo Ali Abdurrahman upande wa ma conseil ya Ngazija ma conseil ya Mwali ngabo Midisa Muhamdia upande wa ma zekomini yani de zemeri za enti ya hatu ngazjo wakiliwa ni mru mzima ikawiyujula hele zina la Juma Said Abdallah ikawende meri wahe ye nguengwe na wajau upande wahe mawakala wahe Juma Said waide raisi wahe ya association ya mamera au niveau ya shitsi Ngazija dena mna yuhalisi upande wahe mawakala ikaungwa juka wakili ze parti politique ngabo Mohamed Chatwir El Badawi ngabo Maître El Arif ngabo Ali Huzam Abbas ngabo Abubakar Said Fadwili ngabo Jai Ahmad Shamfi ngabo Maître Hamdi Rahabuddin ngabo Wajau Abubakar Afen ngabo Yusuf Bwana ngabo Mustafa Said Cheki ngabo Mohamed Bakar Dosar ngabo Mohamed Abdulwahabi ngabo Anwar Abudu ngabo Madam Situ Ragda Mohamed ama hakadonzangali harma Sheikh Ushinu ngabo ndongoza badidi haukaya wandu wakafikiria ukaba na Mwinyi Barakat Saswali gouverneur wa hele siwa Ngazija ngujoka ulalikiwa ende arengefungu harmazi ya sizinu ama huka jalalikiwa na zerogo zinu ngazijoka utafijo haukaya zitanfa habari za hatu za vira rimoni sene ya ukaya bwana Mohamed Ali Swali hazina la mamadu na naze parti za kiopposition wanzi habarua waibeshea serikali nane mouvement de 11 août wajuliza ukaya holi honde mibamba ndano ili yobaina ya Jai Ahmad Shafi nane na Mwinyi Barakat Saswali harme parti RDC ngebidi wanduwano wa ili walalikiwa wende harmazi ya sisa ukaya ekamzi mahedo lalikiwa ya mungu ngapajo karabusha nao ngejumkunishia ukaya ngwajo ibokote zendogo zinu na wajaunga bwana Ali Msaidie rimjo haso mtipia ya ukaya wai kati harmazi ya sizinu wandu kwa juisa winji wa masala eza sababisha zandogo zinu Henry mwaninyasi useniza madirenga 30 secondo ebanu huu parsamba habari hao uje Zelongo gizo shiwarani haku waka ngarjoka mzo hatu Msaidie waiti mdoka haramu wabahani jabana kika hundriha
ngabo nongo kao mwana wanzazo la banu sha msaidie timu negatifu ya 100% puisque yeye hajuhanza e masula de parihanihe kajuhanza wake robisha ya kam continue tifanshi sha wa ima amadeheli wazitekeleza za usu RDC mbili fundi watu Jai Hamada ne fundi watu mwenye baraka gouverneur mzamani haizo owaili kauladu Muhammad Heli wa Hazamba wa parwa wa behe mawakala wa hao sha ima wo kakwatsuenda shana behe mawakala shamze serikali amfikiri hama kajeshi ya ze recommandations zafanyiwa ne ze parti politique parce que ze parti politique zilo kinyumenezi wa unisaka ngeladimu mwenye baraka ya parwa harmum konti mane sharia shimrusu kaede mwenye RDC sha tifundo watu Jai Hamada Jai Hamada unisaka ahundu jugement ya tribunal imrusu ka yede dhama de secrétaire général wa he partinu abongwe zenongo zininga zitro zero hama enti hatu ikawla dimuke iso he daula ya fainamna ya ukaba ke apaisement shabatike namna ya ukaba ke tension harma continue puisque yewae hauhabili ka continue hwandu tipia ke tuladimu ya kekaishilia ze recommandations za hwandu waja hao bakijanibu kwa paro harmoze konti puisque amande heli za kurula banu za husu diaspora za husu parti politique ya mzo watu walimsaidie na naze parti politique RDC mana RDC zombili ngabo ya fundo watu jae ne ya mwenye baraka waja une UPDC puisque UPDC ngabo ya Sunhaj UPDC ye jua ngabo le jua la Sunhaj abonge ngabo le jua ikaone la tundula na fundi watu rais mzamani Sambi abonge zenongo izonga zichao zero shaika la dimuke wa kenamna ya apeze ili watiparane tension ya usu ula mkonti kufanyishe namna ya ladhimu ili wa uruhusu zinatija ziutwaji wao ziparihani Juliza Ukaya hatua ya rengo inu ikaulindo Ukaya directeur de cabinet à la présidence bwana Yusuf Mohamed Belou handri hatekeleza makalima raha hatua inu yajatula ni Colonel Azali Athmani ya Ukaya ungo justehi izo ikaundi za rengo ne mahakama uhusu ya mibamedano ikao de iliyo baina he parti RDC yabe kabla nzarangalie wa suive za laona ne mahakama haulalika bwana Jahema da Chamfa ukawoi de hondana ne mahakama holiho ngwanilio plasino nena parti ya mwenye baraka swali nana wajaudo tumjizani ya Ukaya upande wa wandui kaundo wa Taula harma mouvement du 11 août wajorenge fungu harmazi ya sizinu ngabo Said Mohamed Sagaf ngabo madame Abasamina ngabo madame Badria Manfu ngabo monsieur Matoir Zubudu ngabo monsieur Haddad Salim Jabir ngabo monsieur Shaban Mohamed ngabo wajao monsieur Darkashi Mikdachi Mikdachi amadi heli wastekeleza Hussein Mzamadi wi mwananyasi uyenshi hunu Faransa ngujihundo harmelistinu ibanu ngujihundo je mwana Hussein Mzamadi rakartujo zala iya parce wakaja kaenda he diaspora nzwani mananga toka diaspora nzwani ngeno dhoma na he mwanyasi Faida Abdallah donc haizo kartujua enamna yaka wasuli harmaze nongo hizo shajum kinisha ka uharengo en tant que expert wa he mouvement du 11 août chati diaspora marhaba menji nana wajao ngabo Hussein Said Mohamed ngabo Idris Mohamed Chanfi ngabo Thabit Ahmed ngabo Said Ahmed Said Mohamed Janfar hamwiso ngabo Jamal Alibala hamadi na mtekelezani wo yemfumbili jao ngarjomnikani emadhoma na bakibana hoka elisting yu hawinji no idir jorenga bandu ya dakika rambe mba habari kaunde ya jiri harma enti ya Komor tsobaki harma elisto ya he ya comité de pilotage ijoka hende sazi habari za he ze asizi joka harma omwizi wa Desemba ujao na bandu zamba ngabo madhoma na wakisia wenji wa henti ya Komor waloni sawi ya Ukaya baada ya sizi kaza kifu ngabo hatua zinji jo rengo harma henti ya Komor ikauzi hatua zinu ngazuta rabsha kabisa harma henti ya Komor sha nartozilinda Ukaya woi mwana ujuka uzalwa kartujua emrume haumrumshe na ni kwanza barazo bonze manyazi jojo shabodo juzaja ngabo partika ukati ngizo kinyume kabisa no mkontiunu na hizi parti hizo zitangazirengelewa ni mkalimani wa hazo Abidar Abdallah ikaode mkalimani wa hizi parti kao katuta hao mkontiuno kanga zionao ka hao mkontiuno ngau tarajamu ndongo zinji wanamna kanga zitromena asi haruma ula uzima wa hemasi abongo ze parti zinu zikanti hawoni sawa Komori aka niketi mafaka ne ula uzima wa hemasi watu ula mkonti watu efaunu abongo ze janibu hizo wajusezi itwa ngwafanywa zila kampani za hao haoni sawa Komori ka mkonti ka utima faka narendile jojo
Mudiri watu sinimisa madini masmer maarufu ngarida sasha ndani harumai mabavu ya dunia kama mutoswar amar hajanji harumo mutoswari wa dunia babukana bongo omwezi wa Desemba laki katika hanzani vakansi sha andorudi haukana ntukanda denela zwa hiyo kama Mungu abenze nsila zwa hiyo kana ngabo gisundi habari zabonze ngarinda bo yiho analmanyi bongo hibenza ngatukana yiho analmanyi ye top 23 yibiri baike ye manifu yakaya barizi haruma emiji ya eziyo ntipia shaka jazia kai top 23 kejabira ibiri hanzia top cop 23 ibiri hanzia za amani na maswilaha na wema uruvu do babira ukana kabla shindo ubira ukana security mungu ibenza wafanya eza hawo mvu baike manifu yakaende na upepe harume mikabala yonti yo mbali na mbali shaka badabira hatwari itoka uyonti iho emeni waja unga mjoka na iho emeni haina usiku wa hashangira huwao jamelika wo ibali antrohole ngenda iho masiwani haikana ibali yao wanadamu wenji kango none ulawaro ho Yemen ngamdukana zinumba na ikao kejanisa lelo kujanisa jana bungwa ibenza iho Yemen haina usiku bungwa ibenza ari hoza wanadamu ngazitolwao raza wanawatitira zana duhazi ikao wanadukana juzi mchelo jana watumengo meni na mfukare wende na ubadungo ye dunia bungwa ibenza na bandu 10 na mfukare warendo amalima msi wakati nunga ndao ihodi bai hodi baba ngamjwa ukana ye waziri wa handa namba wa premier ministri ikao parwa Saad Hariri bungwa ibenza hende na uchilila zamana zahe hautsuwa yende zahe zihari hari bongwa ibenza zigiri holiba hayena mnugujuzi so kana ezinu zandaje ikaolele nube mwinyingu karahaba ikikajanjia maze media yambeza tongeza baike hambanusu sakatweleya wakazi waliba haukana ziti ya balibala harumenti ya liba mpaka ndabasa inu bongwa ibenza haina mnugucho ranga zahe hende ama zinu habari za udunga harumwa emifumo ijao ngarinja yuho Palestini harumo msiri wa Beit Makadasi bongwa ibenza ngadukana uwenza shonga waka wabiri hodingoni wanjia yuho dawanuma Israeli bongwa ibenza shama wabaiki wawahi wanjia shakwa jai wabita hatwari tuka uyonti pia haukana umuda ko jabira mwinji wandu wanu watolo hazarba na uho mjio hao bongwa ibenza kwa jabira hosoni mwa msiri shawabiri dirisha la kaudingoni mwa msiri wanjia shahezi ya Mwenyezi Mungu waone hapo wakaunjia ama watolo hausalama uruvu kabaje wabira hatwari hamwa msihiri unu wa Palestini wa Beit Makadasi ka bongwe benza do wanilwao zimbana zinu rangulo ntwila teje wa swidero ngarenda ho Egypt ngaruka nanga sta mifumo miraru banu henda mifumo miri bongwa ibenza rijoka na majeshi 10 na warandaru wende na utolwaro ho Egypt na 10 na wararu wende na urando madimamsi ikawo bongwa ibenza zankitinga zindao ikawo sukwa juzi mshelo jana wandu 10 na watsanu wende na huzilwa ama wakati unu raha kwa tujua ando bi wenyika wodu jisashe tendo ashinu wandu mapolisi 10 marandaru wanu wende na utolwaro ho amma zinu habari za dunga haukana mpaka da basainu wandu wanu ngoishilia hauka wandu wanu waikaudo waletewa ngo mihono ni hahe gendarmerie ya Egypti shara haka batujula emwenye ujisa omukiswa unu mkisaika obo mgwaibenza ushangaza wandu wa Egypti nado masoroda 10 na warandaru na utolwaro henda zao bomgwaibenza ngarendao wajau yiho siri mabukana yiho siri ko tuhusha wenweha haukana kwa tupia wahala baike shipiha kachituliha majika tuzimanyora hena mnaikawo zibirawe ho siri ikawo zibirawo siri mgwaibenza zinu zidwa ni wanu ambao harido ni madhamana wa dunia shangwanya milawo izlo Marekani na Faransa haukana iko mikatio yao mgwaibenza yejoro haukana isi mfaransa hau Marekani yehamba botasi baipo masiu zifanyishia haupo masiu ya botasi zifanyishia sha zinu zibirawo sininga sinamaha wanawati tinandwa duhazi ngotolwa roho zinu pia zidwa zifinihwa kazituhambwa obenge mizunda jailie zibirao siri tisiri bahi nane zibirao libi mgwaibenza mizunda jailie zimehati hawaranja kama na mesmeri maarufu mabukana ama dinamna ika mwana mesmeri maarufu kaza udukuru kana henyi wa Komori na mtahadhari wa msafara wa Libi au kwa msafara wa Libi ngona jusondihe haukana wandu wa ume ngwarendo wandu washe yabo kartombo wandu washe wangiabo na mtahadhari hana mduru na mwana ya timbite Libi haukana basainu wafanya maluka ya urengo wandu wa wazie wa wahuze hamandu wa huzao ndo viho shindoni ikaungwa warenga wa wazingara warengi telefoni nkoni wa para zifami zao ili wairwa mapesa nyumbi hao wanalibi na mdota hadhari mjuenzia mwabita uka enzia yunu irende haslumu enzia yunu irende haje bahari ya maore ngela wana da muhene usiku mwana mesmer maarufu
maraba menji hawonjeza za habari za hezi asizi kaunde razito abantu huswe diaspora ndo tumzani ya ukanga bo depeshi rabesho wa imakatindanu wana ubeshla maraba nywandu kaunde mrishili yao ili haurijuli za zenrogo kaunde jiro maususu na harma umjo marsi ya ukaya wanu zamba ule jula leo ngabo bunjilio harma elokali ya homji wa fumbuni na ngamkricha ya ukaya rile bunjilio linu ngabo joka uchagula mrubanu ya jia wakile diaspora harma ze asizi na wanu zamba holi honde razebesho wa zobanu ulo favori harma omonanonu ya jia wakilio ne diaspora ngabo hashimu ika hazalo harma omji wa duniani ya mbude apongeye si wanjume garlinda yawe namna imnangoma ujuka uzilwa ili rijerenge fumu harma zi asizinu na sikarja dhukurula harma dekre ya prezida Azali Asumani. Doto mjizani ya ukaya mhuwa hidaula mzamani Colin Ahmed Abdallah Sambi omfumo nunde mwezi mfukare ya humizi wa Novembro ngujoka usualiwa ne komision parlementaire husu mapesa heze nationalite enamna ikaonde ya rumilwa ama hu le suala la ribaki ya ebandizwe komision ngwa jokubali wa msuali zila yanzao ili ya suali wa publiki wa haini mwana mkomo rulomba bahanu ya ishezwe ikaonde ya joka usualiwa na zanrogozini sababisha komision wa mbesha barua mjuliza ukaya ngarjo usuali hamade hili risuali wanru watina ukaya ngabo wanru yabo haubo wa komoringo ishilao izo habari za udunga na wajau wanru wenji ngwa jusa uwinji wa masala ebanu wanru wasuali wa wanu na ngabo mrika unge dipite ngodo hazini haini usiku ima dipite wanu ngwa muna witi nemru ya ladhimu ya suali wa handa na ika ja suali wa tampakada pasainu nemru weinde mwidzimu wa heze pasiporo za komor bwana Abu Ashrafi Ali Bakar ikao hakaya director wa securite national harangezi pasiporo zinu hazihuzu na banu zamba unge dipite na kaja suali wa na winde mru ya ladhimu ya suali wa handani na wajongo tumjizana ya ukaya serikali ya Komoro warenge zenrongo za hao hemionomili ili hausamiza kabisa diktature harma nchi ya Komoro na haurenga mfano waziri wa Zabarzandani bwana Mohamed Daoud hadzina la kiki omfumurakano emasiu hajitekeleza harma le shirika la grafika ili hautunda ila namna ikao de wa imprimeo les journalistes jo kautola entwabili garjomulizani ya ukaya grafika wando wako imprime ze papier kao de majournali ya kulawa entwabili harma nchi ya Komoro na zangozi zija sababu ya ukaya serikali ngwa dhukuru ya ukaya magazeti ya leo harma nchi ya Komoro ngwamba ondongo ikao ngazi tukia serikali ngarjomnikani mfano ngabo dhamana wa ONU ya kaendela harma nchi ya Komoro ili haweda yaone ila mitanrisho ya heze asiz zinasababisha serikali warenga zanzima za hao ili watila wendongo itoka winti pia ujoruhusu dhamana woi ya juu umsajaja ulo harma nchi ya Komoro ngarmushele zauni tena ya uka omfumorakanu wala article harma le gazeti la Alwatan ya unisauka ngabo bursu jana na mitano ikauze bursu zinu zianyisi wani madhamana wa mtsuje watina ukaya watanganya ni madhamana ya ladhimu abangeze ngo zinu ngazi ibi ya serikali Shekano zarangalie bwana Ahmed Ali Amir directeur general wa Alwatan banur zambao katoni hadito jemane serikali ya Colonel Azali Asumani holiyongubulio article ikauka tufavorize Alwatani ya serikali zibiri harmale gazeti la Alwatan ama humze serikali ya tidiwaze ya ukaya emana yakau hanti Ahmed Ali Amir directeur general de article ya itowa entwavili wa heze natija zalawana harma ye 3e tour ya hele siwa lanzuani haukai 3e tour bo ya relo harmale siwa lanzuani entwavili Ahmed Ali Amir haruhusu watolo article ya unisaukaya Azali Asumani hashireme hadarjele solanzwan abangele wakau hatena ngwa mremao hapo yakangu buli article kao ya serikali kwa tijibanizo ebanumze serikali ngwa nzorogoni ba useni mzamani awi iziona dojua ka Faiza Sule na Ahmed Ali Amir wanu watangazaji kao kwa tina ndongo kao waziri hao tukayonti shezi wa zua shuli saudu ufanya hazi hao na mnaladhimu awongwe isababisha waka hazi nge ndaondo Alwatani manaka Alwan zarangalia Alwatani na gazeta baha harade hado jurnali ya serikali baha Alwatani harade hado jurnali kao ngeni kao wa Komori haini ndongo kao duanzao awongwe watangazaji wanu watangazaji kao na utaalamu wa juu ikao kwa tina hata penzelea ngwafanya hazi hao batina ukao ngwateno konti kazinu jaho tijao kangwa jokali la Alwatani la jurnali la serikali shaze maliziri mula Alwatani zilatiza mru tiza madhamana shazila za he makontribuable zirengwa harmaze mpoza hao abongere isababisha jurnali nuya shisha kwa naujwa wamba jab mano presidence la finance journal wala ti de ministère de l'intérieur ils ont tipia de isababisha kai hazi ngefanyishao namna ladim puisque dhamana wa ONU ya Jakomor hakanza ishilia société civile haishilia na hamblo
zirongo zinji za husu zi asizinu ziariari zila yomo nziani abongeti ya lotoni bahisha wandu wa minwa kanza naneno wandu ntipia ili ya renge zi hadhari za ho wandu ya ishie namna wandu wafikiriu ne mkonsiunu abongeni ya sababisha waziri wa zabar za ndani hende grafika ili ende ajue namna zirongo zifanshi hao sha grafika mbasi karsina ndongo waka singar liba warifanya hazi karna ujua rejedingoni inde hazira raniki warifanya ngarifanyao Ukaya le gari la commissaire general Oplan bwana Gulam litilo amro harma omji wa Mitsuje zirangozini sababisha wakazi wa omji wa Mitsuje wafanya conference de presse haulani kabisa sheitendo ashinu banuzamba onga bo majimbo ya hezi wa umonzi ya nino wa Komori na onga unisauka ya rivoti watina mizinga na banuzamba ngari rumao hamizinga abange mze serikali ngebidiu utirume hamizinga bajanari huvoti watina mizinga na zinu habari za udunga na hata mpaka da vanu mesemer maarufu na Jojo harma utangazaji na yokaya mwezi 25 ya mwezi wa Desemba mwezi 24 ya mwezi wa Desemba harma omjo marsi harma isali ya Felix Piata mwana mshahatu zazane albumu ya mwando ya mwando ya haina na majimbo ya harusi ya nyumini ngujoka uka harma omji wa marsi harma isali ya Felix Piata haurema mchindo wa Torab na banuzambao iujuhule biye ya makatiano ngujo ihula hadiero ikamru habaki hata mwezi 24 ya mwezi wa Desemba sur place mjo ihula 15 euro ishahula hama kawaida ngajuka bure na emaji abangena jitarishe rejere raone bibi zaza neze jama pia salam asantu Ewa washirizi watukufu wa Hera do Galera wasangana nao na utansawu ambabisha kabla ya ujia haramu mtansawu wa kisiasa mumbambandano wa kisiasa ngarjo mnikani taarifa kaanga abo shamasha mbwao milanansi ya Komori yani association milanansi de Komori ngwa mparaoni ngwa mdalikaoni harma bunjilio do parawandu pia mfumbili mwezi 10 shendaho mwezi wa November unu mahazuzi na 10 fukari ranzida bosa 8 za jio haizo harma isali ya espace dauphin nu hundiao yo Daniel Casanova na ni desali ya fundwatu mshangama haizo nga jufanshiha seminaire hausu tamaduni wa Komori ne Malezi haizo ngwa mparaoni mwende hawinji harumazi rongo zinu kazinu hazi kaongizo na muhimu haizo haini mkumori kaong na ushuilifu wa he milanansi na usu tamaduni na Malezi nguparwa haruma lebunjilo linu kaong aljofanshia mwezi 10 shinda ya mwezi wa November ranzida bosa 8 mwa isali ya yo Daniel Casanova isali ya fundwatu mshangama ikawe seminari inu ngejoka na ndongo zinji hususan de hilina zamba bandu tamaduni wa Kikomori de Malezi amwe haina mdikao ngwanzula milanansi haujimlifu nguparwa endera ngefumvu mwa senongozino haizo alitafika jusomhono ngarjo niko mrongoranzisha do juza wa Komori ka katilo nonu madhomana wenji wa hensi ya Arabia Saudite watu wa prison ngabo mawaziri wa kizamani hasibabu wa tuhumlwa na haferi za corruption inde asababisha Prince Héritier Mohamed Salman harengezi hatua zinu ili hauruhusu yafanye utoharifu harma hensi ya Arabia Saudite ya husu uladanganyifu wa mali ulio harma hensi zinongo hizo zisababisha gazitao zero harma hensi ya Arabia Saudite wakati lono unu ka wanduenji wandiso juse zitwa yakabanu hatangabo wanduka wakana dhamana za hao za kihale hale ngabwe wanu ma prince wa hizo famille royale wasawata watuhumlwa ni magendo yanu warengwa watula shibani abongwe nomjuza naka zenongo katsinyangu ya Arabia Saudite indi sababisha ka harmanti zinji bonze wanu wadunga unu rahati funu ili wawane ne wade unu mananga
kanga joka mwenzi hatu waliunuko ladmuke uparana na shawiri akawa kawa votua sharia shakashema shawahansi wa komision inu ya wana no danganyifu wa heze mali za daula no magendo ya rengwa wa maraia komision inu yivutwa haizo danganyifu zinongozinu just taudziro akaensi hatu ikarma daraja ya jana na mengomiraru na ndadaru isai klaseo harma jana na mengomitsana na ndadaru abondo monisa nika ila namna he daraja ya he magendo ne corruption idio bonsi junga tungedana renga mvu nda sababisha kanga ladmu wandwa saidilane tanru ili la komisio rejezwa babo kanga mjoka ntizi njabaha zi komisio izo ngazifanywa hazi hata unu faransanga abo komisio iyo ya wanane magendo abongwe karna ujo wenshi komsa batina kanga abo ngabo ikao sha wanane no widziunu mananga mjoka ngarsaidilwa haku ni Arabi Sauditi na nantizi njinga ngaziri saidiao ikakartufanya jitihada kangaro wanao ilamba bijo huja irumira hina mnala dhimu ya wale warisedao maudu kwa naukiri warinike ndo tena bongwe kwa dhimuri zihadhari zinu zirengwa ni madhamana ili shekao shile jei shije shitemvu ula uwana no magendwa no wizi ikao rengwa waheze mali alitafika kata mlongo kabla funga tuzira mlongo. Je voulais tout simplement rajouter par rapport à la culture, parce que tu as parlé tout à l'heure d'une journée culturelle au Seine, que la ville d'Ntsaweni aussi organise une journée culturelle aussi le 12 novembre. Donc cette journée aura lieu à la salle Magalon au Seine, c'est du côté de Bougainville. Tout ça pour, encore une nouvelle fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour leurs infrastructures de la ville, pour les écoles, pour les centres culturels de Ntsaweni. Donc je pense quand même que c'est le moment de faire une très très bonne action le dimanche 12 novembre. Voilà, je pense quand même que ça mérite Hussein. Ouais, ça mérite. Voilà, ça mérite. Voilà. Merci Ali. Ouais. Marhaba menji kabla ya ulaha mzatu citron nuktonzi mardorinka zira rumrongo. Hawenje zamba bitse na holihodi ya hunu espace dauphin kwa mwezi wa Desembre ikawa wazadi wahengazi wahemasi wa ikawa duwa nshuhunu aruma hunu Marseille wahansi ukayangwa fanya udala ulaha wa aina mfumbili kawa ulifanya harumele daho la mshanga mailo ikawa mbea dua huwa na hao wahundo na fikra ya ufanya msiri wa hao afenge ngware majilisi hao le 10 Desembre afenge aina mwanadamu Islamu hawasaidia nganzo ya wasulia wenda tekeleze ulio msiri wa ufanya shihe ya huwa nduashe. Marhaba. Aina namna usaidia surtout wanrua toeze swadaka mana swadaka zini ngazudu za fanywa emisiri ya ufanya ibada. Fundwa tuzirari huishanongo zinji za mishia wano harmoye tarfa habari ususon harmoye za usom konti ya kanga joka za usom konti nga zitao rabusha zinji kakati lolo unuharenga bunjilo lifanyishia hiyo harmoye salia ya fumbuni ja eba umkonti ununga mishia mwenyasi hashimu nge jomkinisha voti wa eba izonongo kauga jo wasuli era isio hedaula bwana kuna azali zinongo zola wabo zikane uhakikifu wa kweli wakai diaspora ngejo dhukurulo harmoye mkonti unu zirari. Marahaba washirizi watukufu wa Radio Galeri zimwezini. Sufikiri amba ni rina wakati alazimu rizele dzebanu mana mrongo wa mafungu mengi ikaomba ne wasi wajaune ikau lazimu rizitekeleze ritoeza tufikira imada ya tolo abanu ya handa de inu mwananyatu citron ajane banu mba huumbishi association imada handa lazimu mkini wami ndengefuvu imada bili de asisi nso andisa ya handa mana kamaka inafasi mkini kaya kamaribulia waja urazitekeleza wami nsu latsaji ni hire ini rongolo shizungu conscience comorienne yani waelewa shizungu wasujamba wao kana wakati watu endata watu nikawa unomba namna mtu adzivingao harmal dunia au harma kwa kila namna ya uenda nikailitsi namna ilonjema ilona faida na mwanadamu upotevu wabo basi mtu dzirekebesha mtu astahafiru yode maana ilo kambane citron zitakando undao nazo zimbio mwendao nazo tide wawetu bede tawasirlo banu hajimla ya wa Komoro mauri de wanu ilo kamba ari wa wana wa Komoro wahimi watsaha watenziani namna ya uhifadhi ulanga wa Komoro ni mjue amba ni karsu ngia harma inirongolao association hiyo maana ifasuria babo iyo ukamba ne watu waona mba
wa mandini alo bahali ikao ya mandini yao au kozi lo kamba mfano ya justice kwa kila namna mtu asuidaili ya itongo ile mtu apareze haki zahe au wale watu watunga association haubiri ya serikali itungie inamna ya uswarifu zitongo zile iyo deni rongolo association na hiyo la harmwa sharia ya Faransa hunu ya lawa rangu mwa 1010 shendra yorongolo loi 1901 na mwa 1000 na hiyo kairuhusu tambu zile timaurde Komoro rikiambelise hizo maana sitronye sedzamba Komoro ulanga unatambu wasinso hambamba ulanga ule na wanatsanu ilo kamba wahimileo watsaha watenziani uwania ulanga sula hatini walonayo nsorongo ubande wa inirongolo juridique sula hatini walonayo na wa baadhi ya mirongo ilo kamba karayele wanatsanu mashababe wanu wa Faransa au wa Komoro nikawa Faransa suswami namba Faransa ilo kamba waida gojea yao Komoro leo haubandu wangina ilo kamba ilazimu mwana mkomoro atunde Mfaransa sigogei Komoro hanamna jeje namna ilo kamba ugojezo wa Mfaransa ulio hule nana alati disalo bensani ledzamba Komoro ile ina madhamana ilo kamba vanurongo vanu wa ministri wa inurongolo uhifadhi ya ubirilia ibahari nsufikira mba yo yababo yo ivotewa harma ishare yao mba wa ministro na mana ministro walo babo debo ilo kamba ilazimu abirilia hifadhi ya ulanga be wanawanu na rege wanawanu wana sulhatin mapesatino walunayo wajotiao wakiambilisao amba wasondo hifadhi ulanga wakati wajomba itsiao kayatsimu namna ya ushinda ijena uhifadhi ulanga mana uhifadhi ulanga ufanya jeje harma zirizona hun tatsipakarende mbali woka banda ilo kamba iserikali to abije wauto na zinezrongolo markabu za ubirilia uhifadhi ulanga mana mjomba ulanga unu tside wasi tu rengao zizana rumiao harmaishi bandia tsibwetsi rivutu mironi vaza moshuka supulisa baharini tside wasi rifanyozi biashara rinuno makarto na sashe bukarsi namba isirikali tukaishinda ya fanya collect inrongolo ka selective ni kana mnengina be ya masaha pia rumiao kwa kila usiku wa mwanadamu ubitsa wewe ulatsa harma toni na toni za masaha zo pia ngia baharini mjwete namba bahari yote na woho harma bahari ya Komoro wa watu aigojiao zode inrongolo marine marchand marine ya Faransa ya woho isugojea na mjwete na rahamba ibahario isugojewa na tside ugojea tube isurumilwa hau uvuba zikreveti hau uvuba ziton na tside Mfaransa tube dezimarkabu pia za dunia mjwete na mbarai bahari ya Komoro isurumilwa na societe za Faransa nika sorongwa Bolloré haruma zinizongolo marine marchandi nika sorongwa de ma italien nika sorongwa de ma coréen pia watu pia na wakati mwengi wasurumia zana ilo kamba za ustaarabu ilo kamba haruma ilo kamba karsina garde côte ya ushinda utunda ulanga watu basi wafanya indongolo dégazage sauvage yani zideshe zao pia wao zilatsa baharini maana ile pubeli babo surongwa frigo rizurumia bukarsina bahali nafanya na rongwa kolektile zo pia wendao babo nsani eleze tinamba wana wai Komoro wahima amba wasungilia urahafu Komoro ilazimu rabuzi wajuiti yao tinidi ya lazimu waikiambelise maana surongwa mbalioneka warongwamba watanda waramase zipubeli wana mwetini wana mapesa wana zishalanza ushinda wenda harma ifomare wanda towe wakati kaomba wamupare hana harma bahari yao basi Faransa sugojea oho atondo taxi mbabalo wakaharma bahari awaringia nda wafinye mfano maore balilo kamba serikali yetu ya Komoro ikubali amba hule prison ya wa Komoro donc wa mifaso la fikra ya lazimu wanu nika kweli wasikozana Komoro wajue mbane vensi na wasalia wao wabirilia wao wanu watu watilwa hanzia za siasa
o ka tsojua ikamba leo risojo fanya mfano kolekti za rifanyiwa na ndizin kono fanya hunu wana suare na zimajilisi rongwamba babo risuzihira wade uremawi Komoro wana wanu na wandembali na wadepase na waone situation economique ya Faransa leo haibo ilokamba ba mouvance inrongolo panafricanisti ilokamba wa crise ilokamba itsongia abantu na crise hiyo nsofikiramba iyo kaisina namna tso eshapeo harma Komoro hule mana zoya amba kwa kila namna riliswe abantu kamwezi asizini za rongolwa wamitishanga mwana papi arileo watu wasurungwamba burengwa hatua burengwa wanadamu ilokamba waodi walazimu wakiambeliswe ai afamana azalika tswa kiambelisa tini mbanesha hiliao rangunda kiamba tongozini zababo wasirlo hunu wamitsakia watu wahima wa societe civili amba wasujo latsaji watunde tinide hudumlao wami mtu namona azirongo banu de wami na dimansabu ivona wananya tulokambane leo musukiamba wavotiwa wo watu ilokamba zitongozini pia wasuzijwa be vanu mana mwakiambane renew leo ile yavumbulwa debo ilokamba wananyatu waili ikaomba wako hudumu watu amba aribwa miji ya para 45 abasani wafikiana wasondo oturu ya indongolo diaspora dondo iwahao betongo za husu asizi wizo izo wakawaziridingoni zo timwambia nizo mfumolera kanao be lewobo ilokamba waparamba tawale wakarma zilisti ne kawasi basi bulawa dekre vanu ari sinyo na ari zitsilo kamba tatsipaka nivumbo listi vanu ari za 40 na tano na sumambi ani msudele waminsukia harmazi Facebook na zile wananyatwa shinzwani na wananyatu ilokamba watsahawa kutwe wao madzawa hashiri hewe wananyatu wa hashiri sumambiani mana wasalia wavu moja na azali amba wasondofanya zini ilokamba zisuhudumlo karasuzu amba zini asizi mana asizi nikadi Mustafa Cheki na watu mwavumbwa vanu wao safedizani waloharme pouvoir geli kamba yakotosha maministri wa gaudze zitongoza waendese Komoro basi toka wazifanya bevanu mana ilokamba mkia warongo wasifanya asizi watsawa javulikishe wa raia amwesa wa hakulia zile tongo wasuzirenga wao seke ya angi sur roche yoni okay. Nakutsa mwijwe amba vanu watongo hudumlao na nikakarahima wasima komorien irikaomba risikodzene Komoro ramadhamana rawale wavinga wa serikali rawase wa raia rohunu ilokamba riburi harsulisha wanu wanda waranganye watondowe wangamidze itsi zo nakutana zitekeleze. Merci. Mohamed Manswab. Salama na amani julahanyu baada na ndengo aminifu hanguni uhensize wa mguju nonesoka kabati mwenza ulona mvu au jiro maitoka wonti kati ndo haiju na unesa ukaya gamutsa hifadhi wa eju ni tifanye nayo wala nsifanye mndu nayo nsidhulumu mndu wala nsidhulumiwa nsidanganye mndu wala nsidanganyiwa nsite mndu harma ujinga wala nsitilo harma ujinga heni mwanama ikao hususu ya utsa haya ye heni fsikungu fanyo mdongozo heni mkomori bumgwa hibenza sha hususu andeni mdikao ngujininkwe hima ukakweli ngwambo kaya bade hayati ngabo hayati ngurengoze swala nsano ngufungo gwendo ataheji nswamba eza upando he izaka ikaizo washashi wazito wao hawe kao kartina nsikao izihanzi bahemwa na nyama uonga mwambe kaya kweshele mirongo na yamba banu ili wajugukara nya wasabuzi wajue namna ladhimu kae ladhima mjoka ujuma uzirejei alafu umgohebe nzarjo wamba ndongozi njibanu ranzi za humpira ila
umgwa hibenza tundotoka de mazama wayo sha nanema wanwarao mpira wao sha ilo muhimu duhelewa ndonoro kaya eba ngwatungo hangalia do ananya saho mpira bahi bada zibenuha mana zaho kwelo wasubuti sha ile ikahonesa helen silio kakwelo kwa tuta handongo ka tifujarwe halio shebanu wotwe waziri harenge yabo kartujwe heli za he kweli hafanya usubuti sha ebanu ngutingo na hiyo bahi katsuo no ananyasi warengaze mali za hensi hizo katsuhamba mana hizo sidungana ngono taiyo ukaya mdungu anungwe ndo ishiliane ukaya boribulie ritema goli hata norti handungo za mafiti evengabo ngamjuwao evengabo yo ritishangaye haku shabo ishangazao dabo kanga ritsingwanga la dazinza mpira bahe na vanuzi no dance helilio alafu Citron hajuha na bala kaulathi Muhammad Ali raisi wa he suluhu ya Zamba ebanu wananyasi kwa tufikirira nzira kana nsira nzingezi nuraja za razikanzi ngammonao hauzi swale swalaba nuken wakati mtingo bala shama ikaulathi murambe emarunda hambaringa wa waswili shaka na ujibu maana ikaulathi murambe ma inde maana ya ukaikaramba warifanya mazama ngebidori rizambe alafu ngarejao harmu pande wa he wa mkonzi wa ladhimu fanshi banu mamfikiri na tsombeli ra eleza banu harmaye zihabari za dunia lira zeleza releza ukaya wando warenge funvu harma wa mkonzi ashe wando wa parwa banu hamba CPAN shinde shikao shinde shatarishe shinu de shaladhi mushende shambe ukaya zanunga zufanya haja ungazjornda alafu ngamwana ukelireleza za habararma ye za habari za dunia wasi karitu ngari bihanyao mana wala ulati ndo wafanyo wala ndo atarisha odo akauladhimu ndo atarisha sisuluhu rizone sa heli akauladhimu zimkinishe bongwa hivenza ngarele wao ndo kaya yeyezi habu watsona za ufanya habu kakwatina shauri la hensi wahimilia inu ili waje wambe ukaba daira isi ambe ukayanga rjo kwenda rehemani ngarjo kwenda harumwa ubansaua ngarjo kwenda nuramba o emergency ngutsaho ya hunde tartibu banu ya jambe ukaya tsandisa hazi tsa inu ebenge namninke yude mana wakati mihamba banu kaya de mana bandho wananyasi wa mazamama delejua wa juhamu shabanskar tsombo kakawa juhamu abo badabwata sisi shasir kahoneza ukakeja kauladhimke watuzingarade dainu bahi sheka uladhimu ikewa kaujitekeleza hamadasi zirika ujitekeleza eza nongozi kauladhimu zikaeje na hiyo de atongeza tsaino abasangarambware diaspora kaiti ebano diaspora ijo kaje noze nongozi nzabo za juha kwa jajuha naritsambilane ndabwe manale omwishao ko wananyaswa lobo wanzo mo diaspora wajuha tilongozi nji dele baru wasuluhu waliveshea ye inu amode mimu ya kumeno mweja ikaude baru waraifanyera isa daula alafu haukahindi banu owatsongeza handani banu ngabo ye mimu ya kumeno mweja rambo M11 ikao ngiono wananyasi walopari waparwa do watsanganyao ya nde coordination wananyasi wanu wakaujuha wakanza wa badawo wakauhafilia manodo ndo hafilia narambeze kweli wananyasi wapari ikao ngo harmwe ye mimu ya kumeno mweja ikao harmwandu wavumulwa banu kangwa joka ukaharmasha ikao demoni nyasi darkashi wa mikdash wanu inge harumwe mimu ya kumeno mweja narambeze ndongondo handani wando wakahanza waje watrieze ndongo yani wajuse wando alobonze kartuvu mwa sisuluhu mana sisuluhu tindotoka ya dabo za haja rahaze jaja siri zandisa ranzo kati yazali yeye yarengezi ritoka ujumwa banu paroka karende rafanyaza ndongozinu shabada ndukwa tujua leo bumgwa hibenza emana raisi azali ya renga ukangunjwa armwaze asizidabo kaya hasa hata uwa yatowe wala wamsaidia watongeza leo ya rais waminka yenaam mana wananyasi mwananyasi fundi raisi mzamani sambide akahumike na ede atongeza iliheni za kaubira ilie minke na jahunde baada hasa hamtoa ikaubidi bahe yahunde shwabaha alafu shwabaha shundwar mwasis shabungo hibenza tindena mna ya kauladhimuzi fanshi alafu bakawana nyasi wapari narambiza sabuzi wanu wakarmashe wakaudunga za ndongozino alafu bese wakauona hindrini wajawa tarisho kangu watawajuse wandwa dobonze na minhum Marseille, Lyon, Nice, yodeli wakawandisa. Sha
waja heli wakanza waendeseza ndongo hawa kwa jashinda hunda mwelewano handani dawe ni rais wa SSF ni rais Haisulu manaudu watende wa wajuzi wa handani alafu ende wasiuha wakahambe ukabona rensi rijedungeza ngo yende heli rais akanza shabada si barua raibe hadi atongeza waju hahula fikirukari wala Marseille na lati Marseille shade le chama la Sulu hawe kauza ngo zinu ngo hashiri wajuhanza zendelele ladhimu wakawjitekeleza alafu do banu wajuha wandisoja Marseille wajandisa zendrabo alafu mngwa hibenza yatongeza hata wandu enda wafanya uchaguzi wandu wakawandu wambuka banu maudu ngabajuka ukaya hatua ya hera isrambo dekre ebengena mbeze mtowe mndu baba ngebdo jake yadunga nene mndu wa par yodo bahanu namna yode maana yakutongeza ndu wachague mwananya safari chaun kwa jajo kiri ndongoza uchaguzi haukaya intsindongo ya utoka ariwandu 10 randa rwajo chagua sha hezenda boza huwa nanyasi wa he coordination rambao de M11 wodo akutongeza rende hata alafu ba wanua Marseille wajawa jo rengeza ngo zila wafanya ugangi ndono wafanya uhadazi wende banuzamba bantu mngwa ibenza sha denu emzungu adingo hamba a quelque chose malheureux bon yani avoza mbizinu ngejo mkini shokambese wandu alobonze wala muhe yude ndongo rujo yambaba nukabonga bondongo za wema mbeseye shaka tuamini maana kwa ataba kwa tolewa sisi rikawa unesa banu handani banu ngabo ya ukaya kweli wandu obonze kwa jaka vumbula sha habo watu hafiliha abasabo wavumbula ushana rambeze ndongo kwa jaka ukira banu ende hata baada wakawa shindwe hata ikamkinisha ukaya wakubaliana pia banu wakakubaliana pia kemdu uwendo wanu wa M11 wa pari wakakubaliana ukaya basangwa rengo mndu mzima hiyo heli shekao shafari warambia wambe kawishiliano kafaridi de yode arambia zikar jauno skartujo alafu baada wasawa fikia na hiyo yodo wakati baada zi mbaba sabasa kartomba ndongo za sizi ngarambwe heli ya ufanyaye diaspora yani odo ugangi ebanu ngasarmoza sizi ngartauru fikiriza sizi eri jaje aba sakartomba ndongo heli ya ladhim alafu juste tsikazano nese kabanu mimitsi la harmale bunjilio la kabanu banjioni zamba ukaya vanu waonana informanti waonana ni ambassadeur wa nyumeni wa Komoro Lopari halafu ambassadeur huo hajaha wasubutisha wambe ukaya abanu abasa ola raisi katsukubali ye isimu ya mwanadamu dungo hambwa Faridi halafu yatsungulwa ndo idharikari woi halafu ni maana wajuha wanzo waonese abasa kartuhenda nari unjilie diaspora rijerfanye front ini maana daboko yeye Faridi hatolwa marhaban almurade lo muhimu hamata ngabondongo njema ramazan gozinu dabo ya tongeza basa wandu obonze tao miji mwamba miji armenna mili wandi soju abonga bondongo njema shelo muhimu de kaondo akaushinda wandu ele alafu elo muhimu basa darkaringwendo mwanyasi darkaringwendo bane tabu sisi kaudozo nesikone tabu bumgwa hibenza ndo kambe kaya bango ikaula dhimana wandu kambe kaya shabu wa mndu mzima we bane swala kaiti yabo au kawa yoika tundewa ni la diaspora au katwenda oi ngwendo ya kero mwasha ikao shaufanyaza ndongo alafu hizo ikaula dhimuri zambe eza ndongo zinde la dhimuri ikaula dhimu ike wandwa minka tartibu wandwa Joseph Kiraza engwendo ya wane heliza ndongo zuka uvira mana sisi yode hamu ya hatu de mkonsi wa he za sisi na tainu habu ikao ketubidi mdu wake mle haku za sisi nganzo za fanyishi saa mbwari de December evanu December na wakaula dhimwende wa twali ya joka utengeza wambe ka December uti December kama harma mezi sitaba na windi ni ishedeshe ikao yani yabwe heli rele wao de heli zambwar mwe tarfa bano wanu ndo afanye za asizi na warma za asizi evenga abo mdonti mraji arange mbabi ngarujo urenga za satena marhaba manyasi Muhamadi Maswab haizor sari gabilia poinu ngarjonja mwa poinu rajina tena psko ngarjua ka bali wanzo njezema nukto sharkanzari discuter point ça non mais ça fait partie Hussein ça fait partie de l'actualité Hussein parce que Zirari vient d'évoquer quelque chose de vrai mais il faut quand même qu'on garde les pieds sur terre Hussein quand même parce que Mohamed Massoub il l'a dit le M11 quand ils nous ont appelé à la Joliette Hussein je savais que c'était de l'enfumage Hussein
Quand ils nous ont appelés pour la deuxième fois dans une autre salle, j'ai pas été, Hussein. Mais tu le sais très bien quand même que dans la vie, quand on est honnête, qu'on est sérieux, personne ne veut vous voir. Les gens ne vous aiment pas parce que vous dites la vérité. Souviens-toi, quand on a manifesté pour le Yéménais à l'aéroport de Marignane, j'étais humilié pour les ce voyage au Seine. Parce que je leur ai dit qu'on était en train de se faire embarquer. Et les gens ne m'ont pas cru aussi. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Seine. Tout le monde veut courir. C'est pas maintenant qu'il faut courir. Il faut garder le pied sur terre. Comme tu le sais très bien, certaines personnes veulent organiser la diaspora. On n'a qu'à dire, M. Azali et ses conseillers, ses ministres, faites ça nous, sans problème. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est grâce à nous que vous êtes là. C'est grâce à nous que vous vivez. On fait partie de la richesse nationale, Hussein. Donc si aujourd'hui, vous ne voulez pas nous donner la parole, ce n'est pas un problème, Hussein. Que ce soit Azali, que ce soit Sambi, que ce soit n'importe quel président qui viendra, Hussein, il faut leur montrer quand même qu'on est unis. Donc, comme Mohamed Massoum aujourd'hui, il dit que certaines personnes lui disent non, mais maintenant, c'est pas la peine, il faut organiser la diaspora. Oui, je suis d'accord d'organiser la diaspora, de ne pas aller trop vite. Il faut qu'on s'assoie sur une table, autour de la table, Zilali, de pouvoir s'organiser parce que si aujourd'hui les M11, ils nous ont enfumés, parce qu'ils ont trouvé qu'à Marseille, il y avait la zizanie. Il y avait la zizanie, c'est pour ça qu'ils nous ont enfumés. Ils vous ont enfumés. Que vous avez accepté de faire partie de ce groupe, Hussein. Il fallait leur dire, allez-y, ça nous. Parce que vous habitez à Paris, les problèmes qu'il y a à Paris, ce n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, quand on veut voyager pour les Comores, on est obligé de prendre des billets de train, des billets d'avion pour se rendre à Paris, pour se rendre à Amsterdam. Donc, on n'a pas du tout le même problème. Donc, traitez le vôtre et nous, on traite le nôtre. À l'arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand on m'a dit, il y a une seule personne qui doit se présenter aux assises, j'ai rigolé, Hussein. C'était rigolo, Mohamed Massoum. Quand toi, tu étais là, que tu disais, oui, mais il faut y croire. Non, j'y crois pas, parce que ces gens-là, ils nous prennent pour des idiots. Donc, quand aujourd'hui, 2 secondes, quand aujourd'hui, j'entends qu'il y a des réunions par là, des réunions par là, moi, j'ai dit à mes amis, que ce soit monsieur Hachim, que ce soit M. Farid, que peut-être ces gens-là, ils sont de bonne foi. Laissons Azali courir. Respectons la diaspora. On s'assoit autour de la table et on organise notre diaspora pour pas qu'on se fasse enfumer la prochaine fois. Parce que je pense que pour aujourd'hui, c'est trop tard. Moi, juste un petit mot que je ne voulais pas te laisser dire. Moi, quand je me suis engagé, ne serait-ce que dans un temps très limité, pendant ces deux mois-là, c'est parce que pour moi, quand il s'agit d'un Comorien, qu'il soit parisien, qu'il soit de Paris ou de ceux qui sont sur place là-bas ou qu'il soit à Dunkerque, pour moi, c'est un Comorien. Pour moi, la question est, est-ce qu'on va faire le bilan de 42 ans de soi-disant indépendants ? C'est cela qui m'intéressait. Donc, on vient de Paris ou de je ne sais quelle région. Cela ne m'a pas intéressé. C'est la raison pour laquelle j'avais adhéré justement pour pouvoir poser les bonnes questions. Parce qu'en posant les bonnes questions, forcément, on aura les bonnes réponses. Contrairement à ce qui se passe, on dévoile au fur et à mesure que tout ça, c'était des mensonges qui nous ont été rabâchés. Ok, voilà. merci. Narishilie Manjia ngarishilia. Aboizona kwanza ni tengeleze mbavi yabo banusisi wasai abanusisi karisi upande wa siasa au karisi upande wa mabunchi jioni sitaki uhanza sijeni mbavi harumwa upande wa journali zo kondo mabao chaba ngabo balongo singo milianji wabano firlobo nzia una ndini ngabo ndo ko sila welewa hata maana abo emana ndo sila welewa yabo na ndini kama Musaini wetu mbubete wambu welewa na ndini ndo qu'est-ce que ça veut dire ndini diaspora mana diaspora yango harmo mala ni yango Senegal ndio na ndini hapo sawa wao mandeyo za kireza ni namna mrelezao yabo karisiwa yonde namna Komorili yo na ndini yabo wazingara ishingazanga jamba wazingara na ndongo mbili ngwanzo arende mana ngwanzo wanjie harumwe siasa ya hazali ngwanzo wanjie harumwe ze problemu zilo hono amanga mwana siasa ya kwa journal yabo ambao kaya
varengwa watoto 20 wandi wafungwa hasibabu na hindi abo na jana chao impesa na mwindi ye diaspora au vanokanga sinema dwamana mundu walazimu waringe decision hamandi yombe uka ebanu ngarendora nchi harumwe siasa ya haza alera ntiswa santikizata excusez-moi na mbujo kangu nishile manema na wonde ulo kuvaraba ntiswa tenzi waloya watana ndini walone sinema tarjona wanda sayinu wabasayinu wende wafanya tunanse wende wafanya tukia na jana joto na tunemo ifadakeza na tijini ni ya marunda ya lio na hindi hapo abengele hula mkaya mjibaze mkaka mjalaliwa kwa mjalaliwa yebane sikali ya komori paroji rijilia waje warisaha mkaya yebanu wana wa komori walo imo yemana mwenzi walo wakangazija wafanya zibaki wandi wangamilia wa stress ye walo imo kondo wajoja wa remplace banu wa kiona mna ritoka urendaje yebanu nganyi wandu hindi ni bana yebane solution yo kafanya banata no hindi ni risanganya nesikali ya komo ya Faransa lione kanga joshinda risove wana wa idia wararo hamwe ya Komoro harumwe crise ya he Komoro kwa harumwe senation zilobanu mkomori dodo harumwa vraiment au numéro 1 harumwa ile problème lo hono Marseille ega joka fanya yondo bano harumwa ino diaspora wajuji base wajuka urenda je chami idini isheste ndiale kulwe iba au Komoro ça fait santa on est la même problème ya bundu bano ramba hokana musomi kama Muhammad Maswab au Azirari ali hasaye yaji ndine maana hajiti harumwa ula ala wasaye bikembabi wakati ya amen abingi bwa Muhammad Maswabu na Azirari na ndini hapo na mseyie mtama ngo amani diaspora iyo depuis longtemps on le sait que c'est rogolo chaque fois ngarendora karswanza ambassade karswanza consulat karswanza jabu karswanza yoke japaro gunu Faransa kwa japaro renga decision. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam manyasi monji ngasina manyasi wa sa telefoni manyasi ngarushili yao muhaju ngarushili. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nitikanzani uzise mile swala la hangu ga mumuzisoni tulitoke mimde ulipoze ngamtahunjue ze serikali za zisiwa zila wakati hamanda abaha valo konflika o kabati yezisiwa hizo sisinga tuhununga ramba hizo zontipi ya shasi iyo cocktail ya ho wandu watanganyi hawanzuani na mwali na ntinga tuhununga ramba shanga rujua uka wandu walonzuani no walongazija no walomali wandu wao pia ngwaona nao harumwaze gouvernement interne no wanadamu wanu ngwamdao harumwaze nimitsi onombabi mtuntu ya hezi gira unzuani ngamonoka enzuani ngebe ndo sanyiwa ngamumlavioni enge mzuani bendorelwa votilewo zaheze asizizinu kaye no kena hamporte harumwaye ndinwe kaitwa porte à 98%. Wamzuani ngwa kinyume mais le problème c'est que zelongorishi au harumwaze ze tedene ze nduzo tipia inunde etando warunyao shaende modo hanza mji harumumufu wa henchi wanadamu walovo ntiju ne kinyume parce que zelongozinu zibaliwa ni wandu ramba ari wandu ndo movement de 11 août leo rigari hundu wabola kwa tina monopoli ya utarmunde serikali vanu hato walo hunu Faransa wajokanda watu wabo hari yabo ekaka bati bito la serikali yabo la uni hato ngo yimuzo kandasi haizo rijoka handa baika na ubuli wanje yabo zisiwa separate heni mbutu jokande ngende serikali ya kadi serikali wazona hajito jema ndizo kaonda ya siege yabo ya zambe kana ubuliwa raison de plus ngamona weza munyi baraka leo wandu wajua kangefarushima opposé wa azali kati na chance ya wasuli bano madabo bitindundae shanga mambonize kweli kana zendogozinu zikaulazimu wahundana na ide wamuliwa wakema independa rekango dikauka na majuji rekana indini wakenti wafikiri zendongoza heko moria maulu shale wenu zendongozi wanjuani hedi wazambao mnamangalia mbabi harmotes buku wanjuani waungilia na juzi makadru wanjuani wabiraramzize zizaramzisambi hata madabdala hata zejohari hata wandu wao pia wadojuha mzima waunisa kakoli nga mibani warumwale bunjilo juu wandu wao pia mwa ukinyumani zendongozi vira wabani wambale bunjilo lafanywa handani wavoti wa 15 personi harume 15 personi varengwa 13 ngazija varengwa wailinzuani mwali hata waja waroshize wambaze na kuzinka zinagwa kwenda vardi baje bafanyiwa komisio ya bibi tena irenge prokari warengwa ngazija rendi izwana nyasi wala kwa timala hapa ngwa unauza nguo hizo ntipia abange mimitika ufikiri kaba anze gouvernement razinu
guvernora ikaongiwe yavo itibahia kianture wani ni ministeri na makadri ya makomisari na ndini ikafika kaso janga hizo normal dire jenga kaudoka banule wenu ngarchongoda rimende rakensi ngazija rambele ni akange azaji buna dua ya urongo wa ndini abeka tina dua ya urongo no Siondo kana baraka bezoni bishakunda ni musanka eba ni roli ya hema gouverneur wala c'est quoi hema vice président wa représenter wazisi wa zao qu'est-ce qu'ils ont à faire des demandes bahi hawa wangalona roli ya ujiwe donc unamtambazele ile pungulanya pinzani laba 78% ya he budget ya Komori amba keti yabo ikatulo toka ile fonction publique ya wambika ule kwa tina devoir za ufanya kando toka kantia bado ndo mziufe c'est pas la peine c'est ça voilà ni onde ndogona Tanzania parce que mtika fikiri kabole ma gouverneur wala ngwa na leur mois dire apparemment non ils sont là juste pour gagner leur salaire tout à fait marhaba menji mwanyasi mhaju jitekeleza parce kama heli wazitekeleza abo kaula dumuke ma gouverneur wa himi wa unishieno nondo zisiwa zao parce kama heli gouverneur wa hele solanzwani afanyao Dr. Salami hata yeye mwishie na mweza kaambisha bana mtarfaba yoka haharaya hube hawakala harumashe kaushinu shau wenda amwe comité de pilotage ya organiser ze assises hahara ube hawakala wode mru gouverneur wa echa amwe ma gouverneur wa raru ya hima mbanono noti no ube hawakala ba monokaze ngo mnambiao katsulo lana ne za kweli donc ils ont pia unisa ila tabu ilo haruma enti kaleo haina mduka wanzo ya garder pouvoir hau ya kane ya kensi bahanu shangela dimu ya shangirie ya ula uhadazi kao do fanshiao wontiju hau ya shangirie ila siasa kao de baharwa ne no warumao ili ya hunda mkatoa heba yendele usoni zo just tauziro haruma konti unu leo oui bon wami muhaju wami sumambene mbane leo ini kamvani tikia mwananyatu washinzwani asurongo haldzina la wanzwani na wasurongo haiboilo kamba mkini vanu banda sambi watu asambi wakawamvote wakatsongeza zale avotewa rangula 2016 vale dikina sambi leo ibo ijo kamba leo azalia na projet zahe atazifanya harmo Komoro morde hilizikao mana la 2016 wamtsikao ho wanadamu wangiar mwe misuto ambasondo voti wasalewa shukuma bareni ibwelo kamba serikali yatu waishindao de urema wanadamu wabubua zana za ububulia watu shikama bareni wa force watu donc haini diatsongeza leo ambane azali afanya jitihadi amtoa sambi na mtoa sambi andarenge baadhi ya wakutuzi waka hali kawako wafikiana na sambi ajawatia bavuni haunyesedzea ambane leo vanu watsahao atie kondo harmai Komoru tsidemwa na damarongolo azali tu betaba wanzwani maana zimenasi wasuzitowa wasurongwamba mtu ana tahadhari maana wasi rto rema tena kisha rto rema wabo kazirongwa tu be apara api ya serikali hiyo moja ya bili msudelamba ishughuli yafanyishiha mwa 2000 yani l'an 2000 l'an 2000 Insojora ndongwa l'an 2000 l'an 2001 rangwa kati azalera mai kudeta 99 basi l'an 2000 ishughuli yafanyishiha ya uvoti ya ukamba ni azalea baki i projet yo yesunyesidzamba mkomoru raakubali arakakubali ralona hivu rakasina hivu iyo isirikali itsahao haiwelo kamba serikali yo serikali tsendao hahaki iyo serikali ndao wamivu na urumia silaha za kondo na ububwa watu donc kwa kila hiyo mwanadamu azumania mbatafanya harmo Komoro hangwa mze Komoro hau msaada wa colonization basi zo ukiri na izo pia maana zikirio de ulemevu ulona mkomoro leo na upotevu wa ankili na ufukara wa ankili kasujwa mbane nikaleo sinazuki wangu leonza atake president ya sudhulumu iti ilazimu niwane na wae bezo pia leo bunaambilwa mbantu ka ministry babo wami ujua ushanje kan ya politiki izode raona mfano izode Sambi afanya izode Fahmi Said Ibrahim afanya izode ata Mustafa Said Sheki ule akoana rangwa katwa wa ya mamercenaire tsuani ajafanya alaluha uwengwe tsunu aka harmamanda ya timu maha mitano arwe conseil politiki karamkia jilahe harmo ubande wa udhuluma na boilo kamba raha colonisation ya babo donc unsan mambene ambane
ini leo mtu asuke mjinga mana azali aringao inusu ya watu ilo kamba wamti harmwe pouvoir ya watu wao debo jua kamba kwa kila namna ramunda harma msutu azali kasina suku atoshindao aziempose fasi ya watu kama uri sambi au watu wengi de toute façon maana nika turu ya haki ya kweli basi mtu ilo kamba ataharmai premier tour kaka lazima ka wararu waika kavote hata harmai vajabili na zihalatu zinu wamentsoriha watu ilo kamba de wamvoti azali haulegitime maana toka walishi pia watu warongwamba leo Faransa na Union Europeenne maana odoko finance vote warengezi vote zao Komoro wa mtu be wasikamwe de wasirlo majoritaire mtu maori sambi ilo kamba watu ambao waminifuahe havaja handa kuvote harma Komoro de asubuta afanye to Komoro dezin donc waminsahani tihe watu walijua nwati hise dhamana amwesa ni tihise jimla ya makomori ikaomba rahun Faransa risukura risurongwa matongona resolution na mnele tokuza husu siasa na rifanyona wana association watu watiti riwahe ya mabashio hule kwa kila mtu alona mwana marke alibe zilikuwa privé za wana ritie menge haruma ya malagu yatu ritie na mwenje haruma zikartie rengeti yatu rilishi mavwai wasuirenda nai wasuingamiza ike namni na misumambia namba nikai Faransa irengi ritmu ya heli ilokamba wanadamu ilokamba haruma li bara la Afrika wahimi basi Faransa nikai lalu hahunu nsumambane nini karinga midze Komoro kartusina bahali boendra mana Komorile ili atupia na ribenze risuibenze wasale wa urungomba otsima Komorien ikomoro sukitsongia krizi ingia ufukara ingia ushiengo na unai hule hatu sukurtoregeo donc usufikira mbane ilazimu rike conscient na tongo zirjiriao rilisher surihane zidhamara tisani zidhamana kwa kila mtu na rongo wemba wamitsifanya naye haruma Komoro yangu rihimiri wane Komoro maana ilo kaisi haki rilishe mabani hatu wafanye tongo maudezini haruma itiatu hizo ninakutani zitekeleze. Okay. Muhammad Maswabu marhaba hau atino kamdo hakamlea ku sisi wasasi garonesoka ya upande hao ufanya mkonsi ilodele shauri la ladhimu heni wanduikao kweli ngengo na hamu nensi yo ndongo akaladhimu rione iladhimu rambe za barindi ninga sina 40 mili karjaunda yensi no rambe rangeza dhamana yabole ho tishamwa junga mboka ya ringe ndo fanya nyichaguza basa ndo uzise hofanya chaguze venge ndo ajoka kinyume shabwe manazile haliyo dabo kamonti handani kando nzara ngalie yabo walwe haliyo na tsamba do ananya si wenji wajitekeleza haruma upando heshe swasha shanzona shadabo kaya sambiha hatolo yode mana warenga fursa shangeba la samba kabala Dr. Salami kajajoka kinyume hajobe haye mndu yode mana ramboka yangebidole wori fikiri ketubidi rido fikiri hayezi ngebidori fikiri hena mnavta arundensi mana yode jutsongeza kangarta horundensi abwila dhimu rangaleze fikra nizo dizo mruja fundi sambi wamba obo hazinchaguzi wakubalukangwe ndo wasaidia mndu shakwatuka ansi waunishia wa Komoro waonesa ukaya banzinu ngarhadala nao hando bani yalo na yabo yonge unesoba no rilio sisi wasasi ngara mboka ya henis joka singar jobe hali katibala hatu pande wao mkonti unu bomgwa hibenza mkonti unu kango fanyi hao mwezi wa Desemba woti mkonti wasiz shaizo izo hazi kao wandungwa ndo wa rasmish yabo yandunga lazima ke ujumo hitahadharisha indri lazima itahadharisha dainu joana nyasiba wajuha wa muwe kabo ngasida sina warma hiyo ukaya heni ndo wajuka ufanya shakwa na ujuzingara upande wao uzungulia sha obandu walotabu yabo dabo kayo wandu wanupia kartuka anti raoneseli zanongoza joladhimu behula raisike kadungu bandu balwe hatwar manange ni heli ngo wakati labo za wandu wakaonesoka ya mfano leo taonisha ikao shashitolo leo shikao shitolo shikao lazima ronese shikao shininge shindo shafanya zindi sharti kubalukaya ariwanu wandu ndo afanyeza womkonzi ashe wandu ndo atarishe bwa Komori yabwa basa lazima wandu lazima ndo atarishe helio enda wabidwa ndo ajoka urenga funfu mfano yambari ye hatwara ya rais ngaonesa ukaya ngejoka ubidio wa Komori warenge funfu wa Komori pia
evangar hadana nao ukari wandu 45 wajo kwenda warengeza fikira za Komori wo hadas iladhimu rumambi relezano nondo kaya sheikao shinu do shijo kwenda shawaze ema zamanga yo manga ti bani mazamati mpaka de wanwarangao na ya komite de pilotage kwezi banke jambo kaya mazama pia mfano na rambari narambe mwananyasi rambari wandu ilikuwa jarengwa tijao mwamba ndo ilikuwa jarengwa ya mzenge na mvujao ebenge na mwenye baraka hai shabanu banu inoheli akauladhimu baada wanikiwa zinde mazama nikiwa mfikiri wandu 10 au wandu 12 shabanu mazama wandu ajendende waonane watu wandu shatinde serikali mfano donc indongo nyindo ajishaban ketone sokaya abole chama la mwenye baraka kalina kaurenga funvu badibanu abundu banu baluha dazi ekaza ngode haliyo bumngwa hibenza ukababo abo woti mkonzi shayo ngebidiyo ke wandungwele wao shabanu wandu pia kungwa uharumu hadazi ngo uharumu zenda bozinu za ukaya wandu ndo afanye ezendo ngo ebengabo habo wakati wendo no songano nga munyasi apara bahejo utabaru kumba manede lazima ndo sheze fikira za wandu dohone sa ukaya ikaubideba sashe ikawa ushatolwa wandu waeshelezize ukashinde shindo shatarishe yabo inu hoishiliema ngabona haza lazima afanye nade de mazama joka urenga funvu nade wandu lazima waishiliwa nade mkonzi huo ne heli joka urenga za fikira za hemaraia yababu izo ndabo ekakwelide zensunne za nsijinsunne unsunsanu za December yabo mungwa hibenza iwoti mkonzi nabo ekawende ngwatsaho rasmisha ukangwa to wawo leduru yabo henizujiri yabo mungwa hibenza era isi wahensi ikawo ngio huru armwe sharia sharmwezi tendwa ngio hule na uhuru yabo ngujo kavamana shabo ketone soko na nyasi bao mfano ngwajujwa utwambangwa mrambaje ngwa fanya kiburi ukabo na bawa tolo asha na toweze fikira za bao mangabindori sheze fikira zao utito wambeza he upanda hele duru shawambe na za satana marhaba merci abonyasi garishiliao Rashidi. Wa alaikum salam. Wala mtongo kiteta hakika kiteta za sote. Wamna korongo za ukamba yani wami hala. Apie. Nasi karsomba Mungu wakati na mharabati kweli. Mana na korongo ba vali mana tini hulungazija mwenye mbaraka unu ikamaniwa ya anapartindu bomu mana mpilika rengwa kama rengwa mtuwahe besi so kama na nyosu wa zirungu wa zile sina kusaji zirungu ala hakika na risikamie angalie mbane vrema kutongo zinizivira wani zini mwana nyasi mwana mhisimu waba na raisi Hazali ania hundotampo ya maswayani au katibu wa mfaransa mwabemba ilazima nafanya karteni halini ili umanungie ili afara kesi wabo labda yede yo kesi masikia auti ari leo mimi najambia kaliteyo hali watukufu kweli tafikiri lazima nichungulie hao zile vraiment yani tongo hali zao kasi za njema au labda na zile yini wananyesona rongo mane parti suluhu labda tena bekasona hakika wao zima ndo harina masiwa assalamu alaykum wa alaykum salam Rashid ana Rashid Siraji ngarishili yao. Ewa marahaba. Watukufu ndio radio Salama na Amani. Mfate muni chimwezi. Ewa marhaba. Na kota juste nengese mwana nukutavavo hadi sendovavo mana. Wantu asijua feta bane mkenzi unu ti mkenzi wa Komori. Wantu ambao mabani mkenzi wa Komori hakika wantu asibihi jenzwana walidani mwali. Mana mkenzi wa Komori wa wantu 45 waeliwa nzwani mwadita hata yu hakika lazima wanta mwarongoe zikweli amba unu mkenzi wa Shingazija na maobservateur waeli wanzwani kine masadaka rengo hoti jwa rengo havi wake wavo maobservateur waone hali wangazija wasaha wafanye unyongwe maswasalia isintanga bisha watongo ba wanzwani kawatoja ne kadasi munaka kulva wantu mawatono we komo dikamba wangazija wa handra wa hara makasenta mana waona mane
zindonka zake nsi Komoro and kuna mtu anaomba va Komoro ya kweli ikazimwe kama mtu aswana jude bisu kama wanzona nyomfanyo nyongwe donc wanyude kamtsenda wasanga jabsenda bastere bodo Komoro leo wezikona olane marhaba yawa marhaba Siraji wa ushenamna Siraji ajitekeleza ndio ni sakaze ngo kweli ngizo haudziro pisko ngamjoka senongozi ifanywa sha serikali de decide we namna ifanyao shikao sha movement du 11 août ngamjoka ndo leo abukwatina uhuria wala vimu wanitidwa tarumu la mfanyishio haze nongozini pisko baishe wo ndo atendea zembwana handani sha vision tia hao vision ngena serikali ne karama do serikali ho do presidence donc yonse longo kao nwanga zijando wa ndo azifanya madelisi la janzo yao nise kabo wanga zijando anzo afanyeo o aminifu o amivu shayo yimze serikali do fanywa hizo ya nzo yao ne masula Rashidi Hazamandro kakartujwa hizo azalia dhumani yao ya daine ya Mfaransa shayo yimgazi jati de amru masheleba manungwarungwa haudziro il faut faire très attention et namna hiyo no wami atayo wami ni nturungwa marudi Siraji mana vanu tarehe ya Komorini Pierre Sojua mbani mtu asubutu angamiza ikomoro swafi umona washikomoru ala wangazija urongolo azali uone amenya shawangazija tsidomruma be wangazija domsaidiao hanguvu amisumwambiana mbani Siraji na haki maana ketujua kira rungwamba Komoru izia tudenga zija watu wapara 40 na watano rijiomba rangui balibali iliyo ya ukutuzi waandisa maore ilo kamba aribu watu wasoma kawasubuhe amatso waona mba ukutuzi nurhani kakara upari ya shauri dalao kartoshinda rarungwamba risifanya emergency na watu wao harimwaneka usukia wasuditekeleza watu ambari wana diplomu wanajao wakati ilo kamba wasona zitsisenda zangina na ringali maorde zinzavira zuzibanu zavira hunu ntujando ngede hunu habin katala hunu basi muona mbane ata wale wahima wale watu wakaharma region wale watu wakama elwi basi warengezi mali za isi yao ikawa mbane diwalio ile kwamba ya Espanya ile kamba ya uhuru basi banda wa Juliana mba ya mapesa wa yarumia harmazi mandazao wa kuhudumu wajafanya inirongolo session atawafanya wa organize inirongolo vote morde hili afanywa maore hule amba wasujofanya referendum basi wakati ya subutisha mba referendum iparihana watu abasani sharia ya ukamba ni sauvegarde de l'unité de l'intégrité territoriale ya Espagne basi watu wao wasutradiziwa en justice yode ya kalazimu impare mwanadamu arongolo azali kalazimu kiamba leo harma ashibani netsuo msumkia watu asumsaidia atasambi wae amsaidia ahe vale donc Siraji na haki maore wamisu mbamba namba movement onzutu hali jila mwanadamu arongolo Idrisi wana mbamba waeka saha watu watahao moja maore betahadi watu wakutuzi nazo di wazifanya waveleha mtu wao harma movement onzutu waveleha mtu wao wanrangale di wale kawasaha wale kawaswania umoja warangu aswili marhaba zode za jir donc babu mtare riele wambani wananyatu angazija watu wa maore atauwa mwali atauwa nzwani wako mmoja wakaharma gouvernement moja ni watoa ili wapare wajafanya marudi hilo wafanya en l'an 2000 azali na usaidi fumbole wao wananyatwa hapo hangazija kweli kartujora ngwape ndo hangazija be wengi ndio wasifanya ule wao marhaba Muhammad masabu joba mpango marhaba hawo ba mpango yani eka mana mamtsungamba mimi njata hanjue hata list yonsuijua wandu watola sheka kweli heli Sirajamba weao zanongozo zifanyishiha kabati tartibu ya inuramba kime kalma kimanga ya ekilibro hata nungwa joka ya ranzi mhaziwizi ili nambili bafanywa sharia basa ya udozungulia na uta ekilibre kake jafanyishiha bungwa hibenza ukabunga botambo sha bungwa hibenza sisi zorambao na bodo banaka ladhimu mduja Siraji ya ladhimu ya wanile haki demana ladhimu sisi ikaungaritsa hao hakika yentino uzima kauladhimu ke bazima ilirwane na ndongo jazino shabano kaya iyo kaya ribo abu bungwa hibenza kaya kandongo jizo zifanyishiha shango nartono katio
ushokaya mfano harma okabo banza ngo hiliza kansi zika heli ye khatwa ya lahandani ilawa haukaya batolwa mazama batolwa ne serikali batolwa ne mazama ya ki raia ebenge na wandwaza ebenge na wandwa ili wambangwa ngoma ore yabo harma hayo heli akautolwa yabona rambe serikali mwebenza ufanye equilibre hao ye mndu washingazija na washimwali na washinzuani na washi maore kaulazi mwake yabo ino ambao de societe civile de hali kaulazi mwanda equilibre helen siatu iliyo lazima equilibre hiyo yabo de mano ka yabo abungwa tungezao ngwani kao mruja jasiraj ikawo wakati mndungu no ila ndongo ya kutuza ngwani kao mwananyasi fahari kao ufanyaza ndongo za kutuza iyo de itongeza uza hizo shasinga ambao kaya yote ndio jutongeze kikarwani ndia yensi sha mamfikiri na kemakini banga wandu atahao uzima unu wa henti ya lazima demana ramba kakamfanya raja rakabazima raone li wandu anurujo rijo watowa hata ritendongoza manabanu ya hadisi ngio yabo shanga mwana ngarjo ransiza ngozi halino alafu dore mana ukaya warenga marhaba ilo muhimu hau na nukta mtiti dokaya nge bido umakin na ukaya heni zoka ujiri almuradi harmaza ngo ziko fansha inu bumgwa hibenza upande wahe uzungulia wahe yezi yonge bido ikensi lazima sisi ngarjo irejei bekaya mihamba ukayanga bwajuhamwo na banu hojuhamwo winu nti ujuhamwo kaya ujufumo taula singaramboka inu obsession shangio bido le wike obsession kaza ngode hili tsauzifanyishi marhaba benji Muhammad Maswabu haizo Andora fahamu kalimando rumi yao ya kutuzi na kutuzi ba numba bandano wakifikira abongwe kawati ndongweza kama nanga waloki nyume ne mkonsi unu na wao wajitekeleza kabisa pisko wao ambao na waja kangwa kwa nilio uzima no msungulio wa rais abongwe wanafanya letengwe linu ngabo makalima maziro ya lei yao tena donc doka wanreshile zijanibu pia wanrua wabimise haizo garjo mbeshira ni marhaba nyondika kansoma lahoni aurishilia na si garjo na natena mfumbidija kamwa bente. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.